Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. L'émission c'est Asaka Baroni, Anisokoma Yankao, Bella Jelebe Togodi, Bachite Morochila, la Kana Bachite Morochila. Asaka Baroni, Damena, Aïtuka Ekran Kanata Pote, à partager. Bella Jeleni Sokoma. Au Sirakanya. Wallahi tare de soro mandi wali jawara de wolola tare la chakitela à partager Asaka Baroni damena à partager s'il vous plaît, partagez. Bonjour Amasabou soldat, bonjour, bienvenue. Koromsumi solila kakunu kadaka kega kwala kake soge ka karafe douala Kayelaka, Niora Midiara ya Bassa Mangatanae. Candia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci à partager pour que Morowena Jona, Ametem Fodona, pour que Baroni Msika Bla, Erla Tugumina. Madi, bonne arrivée. Bonjour à tous. Bijou, Sira Traoré, Kébé Jack, bonjour. Soyez les bienvenus, installez-vous. L'émission c'est Asaka Baroni. Laetitia, bonne arrivée. Modi Keita, soyez les bienvenus. Fatimata, bonjour. Amav, bonjour. Je vais bien, Dieu merci. Et vous? Pablo, bonjour. Soyez les bienvenus. Amnata Maïga, Masire, Papou, Mati Fashion, bonne arrivée. Madame, soyez les bienvenus. Negri Torres, Sila, bonjour à vous. Soyez les bienvenus, installez-vous. Gaussou, soyez les bienvenus. Gaston, bonjour. Comment allez-vous? Asaka Baroni Damena, comme vous le savez, Asaka Baroni Meke, TikTok sans frère Layama. Les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris et 9h de Bamako. Le contexte de l'émission, c'est quoi? Mon message Chima. Amota amena ke live y a no TikTok live quand les mardis et les jeudis. Obe woleli ke aboka idée ou di obe woleli ke aboka conseil ou di pour que ambalma obsika solution sur aucun problème na togomina. Donc on melinka aya partager absika partager ka TikTok ou kana absika partager auka WhatsApp ou kanana aya partager pour que en limana to obsika na togomina ame thème fort. Machama émission me banga soro moko chama be feka do me oba soro heure sira moko tena heure la di moko tena jona donc aya partager c'est ka donc to na ko Baroni Damena bito ka écran kana tapoter comme ça oba to spectateur ou chaya ou na moko be na jona thème be fo jona comme ça moko chama be do
bonne arrivée, soyez les bienvenus. Asaka Baroni, ni aw munu ba do ko otika beni yerema. Fe o ko ba soro ko duguma jeri wa, ba soro fajiri be do fe. O wa soro do yere data pleni. On a pensé à tout le monde. Asaka Baroni be YouTube sans fait nan klala émission na TikTok kanana ya nodron. Am émission ni amba à intégralité bella jelenta. Traoré, partage. D'accord. Bonjour. Donc na émission in banama a bella jelenta me taga bla YouTube sans fala la pour que mo munu atebe mo munu nga erma olu se ka taga a suite ko mina ko fe ni aw munu be no ko problème de be aw dala aw be fa ko problème ka nyefo Asaka Baroni na pour que solution be sora la to ko mina aw se ka en contacter au 0034 66 2 09 55 69 ou de un WhatsApp numéro pas d'appel s'il vous plaît kuma bemba ko mo gonya ce que tambe ne wuli ka ko problème mu ne fo ina me o bo tu va sur tante ne bolo ka ko me téléphone ta ka problème mu la mais o ya kele de deux aussi anne ne ya ka téléphone ta ne va ko onyana à chaque fois ne akumulo mayala ko chenyera so ma je suis bête je suis trop bête et biga problème ne fo ne nyana sano ni e téléphone raccroché ni ni pio. Donc le mieux c'est quoi avoir quoi problème mu ne fo ina message vocal la ne be message bela jelina me be répond be message bela ma c'est que be message ti abse ka adon te se ka la me va sur matin de sur mais amana ke to ne be message bela jeli la me bela jeli répond donc avoir quoi message ou la message vocal la ni ala me kuma au bela jeli fait ni ala sonama donc abse ka problème mu chama au 0034 66 2 09 55 69 c'est le numéro de Asaka Baroni ni aw munu fana be no ko émission tebe aka erma abita YouTube kan et Asaka Baroni be en plateforme be la jeli presque a bela jeli ka ambe YouTube kan notre YouTube kan aba taper ko Asaka Baroni aba abonner à la chaîne YouTube là vous activez la cloche de notification comme ça à chaque fois que émission mesdames avec notification sur là parce que na ko talalang Baroni kura blala talalang Baroni kura blala o bena awkuna an soma Bakari Jara Hassan compagnie bonjour bonne arrivée ni amun be fana ko abu fa publicité ka ke jago do bobulo amana ka sugu atelier de bobulo amana ka sugu alma iba comme ne fallait rencontrer wala menina wala alma menina mo ibi ka problème ne fanena ne ko maro na ne ben sigi ka fo ngoni tigene wole ka problème ne fanena mais akom am fo au juste ne benina pepeo mo mun yare ko message u sinema ngone be to ka lame de kuma chama pour ka psika to ngona to kuma message ka nya ko aw nya na ka nya to kuma awera ko laje message vocal mun me cinema ne to ka lame chien chama de pour que message ka ngata tautala ka ngafamial tautala parce que message be chi to mun ala ko tien do yare bu kan to ko nya photo ko mina ki ka ta photo mais oni ala na kirache message do kele 13 minutes o dogmani o duguma sur 5 minutes tabi o fana duguma sur 12 minutes tabi o fana duguma sur 15 minutes tabi no ne bi no benya fa to émission arrêté banque manya ko la ko sur akuna tama sur akola fana ka la jena mako no ambulo amano ko yi la ya manoko je peux pas Ousmane Allah Ousmane ne ko c'est bon problème ta là ne me claque un message jigin et kuna sano 10 minutes ka boinga 15 minutes ka boinga 20 minutes ti dai ka bela jele na mere o fana do te message ko ngoli osumuni sigile parce que bi ti be bla ko la mere mais ba bela jele la o kana to ka décourager ya ma donc ayati dro malame tanko do mais mana tan soro ne doni na me kla ka doni na me o bela jele me répond ni commerce mbo bulu fe bulu no be fa aka Baroni aka publicité ka ke Asaka Baroni kon nana aw se ka contacter au numéro que les fana la 0034 66 2 09 55 69 ko 30 secondes c'est compliqué à lire pour lui Ousmane 30 secondes Walaikum salam kumbati somo bedi installez-vous na sur ni mogo kray abonné à la chaîne na amé YouTube sans fait amé Instagram sans fait Snapchat Facebook TikTok awere kalaje na utara ni plateforme fait sans fait na tape ko Asaka Baroni ndron on se gagner kungulu ni ete to tchan Adama ça va bien bonne arrivée
Voilà, donc partagez s'il vous plaît. Aya partagez. Aya cadeau fana blakanake. Il y a des cadeaux à offrir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dugumana ni na dugumana na je fleur ni numéro na na tora ko lu blakana na yo lu ci hein. O fleur nunu ni be se ka transformer ka ke wari etento. Donc aya to ko lu fana ci o lu be baroja. Aya fleur nu ci, aya jamanu ci, aya kono nu blabla, aka micro nu jonda lamba abeka di aya me. Ami Mang, bonjour. Bani somro be di kori bashi taula. Aw bela jilen ka kene koni. Voilà, donc abonnez-vous. Ni ansora mo kura abonné à Asaka Baroni be TikTok sans faire les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris et 9h de Bamako. En plus, je vous conseille aussi à abonner à ma chaîne YouTube là. Na abonné à ma chaîne YouTube là, abonnez fana Facebook sans faire. À ma Facebook quand le nom c'est Asaka Baroni. Naya dondro émission et abe naya Asaka Baroni dondro nera kunveni be songa boyno. Abonné chaîne nous parce que ma bemba fo nyana TikTok ko mano TikTok moko ils sont trop sensibles. Ma be kuma la c'est ka fo numéro T c'est ka bla. Ne be surtout ne be publicité que donc unine ka jate na tanya donc je vous conseille à abonner au là c'est que dona na taula émission be continuer Facebook ou bien YouTube nous ça fait là donc je vous conseille cela. Naturellement Baroni kadi awmunu aita abonner à la plateforme de la Jilina. Sur Instagram, c'est Asaka Baroni. Sur Snapchat, Asaka Baroni. YouTube, Asaka Baroni. Facebook, Asaka Baroni. Avec de la Jilina, abonné à TikTok, une seconde, ça ne coûte rien. Donc, abonnez-vous. Partagez s'il vous plaît. Envoyez-moi des likes. Amnata Bamba, bonne arrivée. J'espère que vous allez bien. Fatignang, soyez les bienvenus. Masere Tabari, bonjour et bienvenue. Obela Djelene Soroma. Partagez. Ils ont la musique, voilà. Je voudrais remercier aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ambalmam Sodo, Kunko, Amaka, Foko, allez. Kalada mtikeleno anya san duru de akunte ka lada yi émission kera yanno mogo yere nana ka foku be fura glan embalmamso yi je sais pas si ça sonni au aklibala kabako e fura glan embalmamso yi Alassane fana nana direct la no ale fana fa kabna fura do glan embalmamso yi ou bela jelenga fura sorola c'est pour vous annoncer que ou bela jelenga fura sorola embalmake Traoré Ousmane mi yere fla le yere a jija a bela jelena bi mo wole mo ou be rendez-vous di ñoo mo be fonke aw bela jeleni ci aw bela jeleni baraji mo dama min donna ne kuna pour que ka fo ku be fe ka embalmamso deme aka chani banachi donc ça veut dire que un appel minke un deme minini un réponse sur un deme na vraiment mo badin yere di nana ne yere maka fo nyana ku émission in la me ko fe ku be fe ka embalmamso deme mais pour que fe on kana na cha fo kana na cha blo akana don yere mi yere aka bana frake an yere do labla ça veut dire que an yere ay tellement que jama tiara an yere mo do labla ka foko fura soro la ka ban donc am ala deli a fura nu be se ka ke an balmamso ka fura e togo mina vraiment am ayo ufo quoi ayo fo kabako ka fura soro la Alassane ka fura soro la an balma ke woro be fo du woro la ulu fana fura do woro bla kana na ituni ay nere mo chama labla mais mo do yere be kan ne wole do yere be o te ka fura di de mais o be ka solution woro di fo fana o lu yere be message ci jona fa balma mse ka kan ke tanto ni mse ka la da be se ka kan ke tanto o mi yere fana tira a te se ka compter donc vraiment au beninche ça veut dire que l'émission est suivie non seulement émission a suivi nos mo fait mais il s'inquiète aussi mo woro ka santé là ou vous inquiéter ou be émission ina mais ou ba à essayer qu'à mon demain vraiment ça fait chaud au cœur. Oh merci vraiment oh RM oh bella jeli merci Ousmane RM merci beaucoup wallahi folie antaramna il faut casser atse ka ça dana quoi donc vraiment oh bella jeli merci beaucoup c'est bonne arrivée bonjour donc ami thème fo numéro nana kanado akonna ami sigaka problème foita là donc akana comment dirais-je akana décourager partager là toujours à tout qu'à partager bonjour Sira ça va bien quand nous venons ko kanya kala clé flede
ni temi na me amena koyi ni temi na me amena me ka a fɛn kunkolo la ka fɛn ala kama Traoré nto ino sa mun deux femmes nya finyana cho Traoré ida nga fam ko kuma fanyana jama silamɛw ko ka da o klo kan ka fɔ awra kumba do ko asaka baroni na ko kuma do la kumba fɔ nga balmakɛ ko ka mago be muso furuta la ni muso mbe no ka fɔ ko ale be ale muso gana ye balmakɛ ko ka mago be muso furuta la ou bien mena ma fɔ nga balma muso ko ka mago be furu la abe ni san akaya la ama furu fɔla ko ka mago be furu la ni mɔgɔ min mɔgɔ sɛbɛ ka tigi prelen no furu kama o tigi kana yɔrɔ kumbo o fɔ émission kɔnɔ na alabana ni yɛrɛ nana kana fɔ mon ta kɛ tuguni bon aw bɛɛ sago ala sago tigi ala ye yana ka dabila an kun y'an balimakɛ dɔ ni an balimamuso dɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na olu ka mariage bɛna kɛ an kun y'an balimakɛ dɔ n'an balimamuso dɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na ala ko tiɲɛ an balimakɛ in yɛrɛ donna ne ka don min na k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'a mago bɛ muso la ne yɛrɛ kun k'a ma ko a dabilara walayi ne kun k'a ma ko vraiment ko a dabilara mais adamaden dɔw bɛ yen nɔ hali ni ko dabilara u bɛ kuma i fɛ cogo min na tu peux pas i tɛ se ka ban u bolo quoi tellement k'u lamaralen don u bɛ se kuma na mɔgɔninfin fɛ quoi i bɛ se i b'a kɛ vraiment i yɛrɛ i b'a kɛ quoi walayi donc an balimakɛ y'a fɔ an ɲɛna don min na n y'a fɔ n k'a dabilara mais a kuma na fɛ cogo min na ala ko tiɲɛ n ye a n'an balimamuso ɲɛ yira ɲɔgɔn na donc ala barika la an balimamuso yɛrɛ message ci ma o ye message ci ma k'a fɔ an ɲɛna ko u ka woro tilara ko bɛɛ kɛra kaban donc ko u ka mariage yɛrɛ bɛna kɛ ni semaine na inchallah donc an b'aw bɛɛ lajɛlen ka duwawu ɲini a bɛ duwawu baden kɛ pour que u ka furu bɛ se ka kɛ siman fila ka furu ye cogo min na den barikamaw bɛ se ka bɔ a la cogo min na kafe a ye kafe di yan walayi Binta e bɛna kafe di ne ma donc a ye duwawu kɛ walayi a ka kɛ siman fila ka furu ye den barikamaw ka bɔ a la ala k'u kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala ka furujaji mɛn sira kan sanfɛ Binta de ne dege nin duwawu in na dɛ ala ka furujaji mɛn sanfɛ de wa ou bien ala ka mɛn sira kan de wa ala ka furujaji in kɔni ala ka gulonnen to vraiment a ye duwawu kɛ amina yarabi aw fɛn fɛn bɛ ka duwawu kɛ an balimamuso n'an balimakɛ n'aw ɲɛ b'an na mɔgɔ caman bɛ ka duwawu kɛ commentaire kɔrɔla la mais aw tɛ se k'u ye donc ne b'a bɛɛ lajɛlen lase aw ma mɔgɔw ko k'ala ka furu ni si bɛn k'ala ka aw mɛn ɲɔgɔn bolo ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala ka aw kisi nafigininw ma ne yɛrɛ tɔgɔ da ko ka b'o la kisɛ bi n tɛ ne kana sigi ka fɔ ɲɛna n ko dɔw ka furu bɛna kɛ nin ya mɔgɔ b'a dɔn ni ne bɛna kala ka sigi ka fɔ ɲɛna n ko a saga baroni sababuya la n ko dɔw furula n ko muso yɛrɛ bɔra ka den 4 sɔrɔ sisan nɔ fa tɔgɔ dara ba tɔgɔ dara sisan nɔ k'u ko k'u bɛ fɛ k'a sa yɛrɛ tɔgɔ da mɔgɔ tɛ ko togoya dɔn ko ye an fana tɔgɔ kan ka da jamana in kɔnɔ ten sago Umar bonjour voilà bref aw ni ce a ka duwawu bɛɛ lajɛlen na an ka bi ni me ka baronin fɔ ne me ka kuma in fɔ a essayer a ka lamɛn ka ɲa parce que kuma in kun ka ca tellement que ne yɛrɛ sera ka fan dɔw de tigɛ ka bɔ a la pour que ka n'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na donc an ka bi thème bɛ an balimakɛ kan an balimakɛ ko depuis ale fitinin ale fa tanyara muso 3 kun b'ale fa bolo ale fa tanyani ale ba dira du kɔnɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ma ale ba tɔ filaw olu fana dira ale fa dɔgɔkɛ ma a bɛ ka faamu nɔ n'aw tɛ k'a faamu dɔrɔn a y'a sɛbɛn n bɛ segin a kan a ma nɔgɔn kuma dɔw la mais n bɛ segin a kan ale ba fila tɔw ale ba de ye muso fɔlɔ ye n'i ko mɔgɔw kana weleli kɛ togo togo bɛ weleli kɛ ne kɔni t'a dɔn ne ma foyi faamu adamadenw ka adamadenya na voilà donc a bɛ ka faamuya ale fa tanyanen ale fa tanyara o y'a sɔrɔ ale fitinin yɛrɛ de don ale bɛ 6 ans de la ale fa tanyanen o y'a sɔrɔ muso 3 kun b'a bolo muso fɔlɔ o y'ale ba ye o dira du kɔnɔ cɛ dɔ ma muso 2 tɔ ninnu olu dira ale fa dɔgɔkɛ dɔ ma ale fa dɔgɔkɛ o de k'olu fitininama ala Traoré i tɛ n to yen nɔ n b'aw ka commentaire désactiver yɔrɔ bɛ ka n déconcentrer donc non ale ba fila ninnu dire ale fa dɔgɔkɛ ma ale fa dɔgɔkɛ sigilen bɛ kɔkana la a mɛnna depuis olu tɛ foyi dɔn fa dɔgɔnin sigilen bɛ kɔkana na ale fa dɔgɔnin a ko don kelen da kelen ale n'a dɔgɔnin tɔw olu minnu bɛ ba la fa dɔgɔnin ma a mago jɔ olu la don kelen da kelen n'a kun ko k'a bɛ ko kɛ a b'a kɛ muso 2 ninnu de ye u n'olu denw a
mana fɔ a bɛ ko k'a b'a kɛ olu de a tun bɛ extérieur la an balimakɛ ko a tun bɛ par mois a tun bɛ malo sugaro a tun bɛ sokɔnɔna dépense fɛnw bila ka na di muso 2 ninnu de ma ale ba bɛ yen nɔ a tɛ foyi kɛ ale ba ye a bɛ ko depuis ale fitinin ale mana ko in ye a tun bɛ ka jouer ale kan ale bɛ to ka sigi ka miiri nin bɛ se ka kɛ cogo di anw fa banna k'an to ka anw denmisɛnninama to tantɔ anw nin de den anw ye mɛ a bɛ ka a mabɔ anw na ka kɛ comme si a den tɛ anw ye a bɛ fɛn bila ka na di muso 2 ninnu de ma olu b'a bila f'u ka ɲɛgɛn kɔnɔna la u ka siɲɛ kɔnɔna ɲɛgɛn kɔnɔna la u bɛ to k'a ta dɔɔni ka olu ba to yen nɔ ale kuma in yɛrɛ nana courage don ale la dusu don ale kɔnɔ f'ale ka na fɔ k'a bɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ye komi fa dɔgɔkɛ in filɛ a sigilen bɛ extérieur la a mɛnna ale yɛrɛ ko nin kan ka caman dɔn extérieur la ko la ale ko a ma k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka voyager ka taa kɔkana la ale y'o ɲɛfɔ a ɲɛna ale kelen k'o ɲɛfɔ a ɲɛna k'a ko ale ma ko non k'ale tɛ fɛ a den ka taa kɔkana la k'ale tɛ fɛ ale den ka taa kɔkana la ale fana y'i jija ale m'a ka o kuma lamɛn parce que ale bɛ fɛ ka taga kɔkana la ka ko dɔ ɲɛɲini pour que a bɛ se k'a ba n'a dɔgɔninw ta togoya min na Ibrahim Dramé merci beaucoup pour les fleurs c'est gentil merci ale taara ale y'a jija ka taa kɔ kan ale taara dugu wɛrɛ la o dugu ni a tɔntɔn in bɛ dugu min na olu tɛ kelen ye ale taara o dugu la ale taara to yen nɔ ale taara pour que k'a ɲɛɲini ka taa a tɔntɔn ka dugu in fana la quoi yani ale kun ka taa o dugu in na tɔntɔn kun k'ale ma k'ale tɛ fɛ a ka taa dugu in na k'ale tɛ fɛ a den ka taa kɔ kan ale ko d'accord ale y'i jija ale taara dugu in na ale selen ale ye tɔntɔn in wele k'a f'a ɲɛna ko vraiment ale kɔni sera nin dugu in na ka ala barika la k'ale bɛ fɛ ka taa halisa ɲɛfɛ a bɛ dugu min na ale bɛ fɛ k'a sɔrɔ yen nɔ quoi a kun ko ale ma k'a t'o si fɛ ale y'i jija fo ka taa o dugu la ale selen dugu in na yen nɔ ale nana baara sɔrɔ ale ye baara sɔrɔ ale y'a jija fo ka baara sɔrɔ n'a ye baara min kɛ par mois o wari a b'o ta ka d'a tɔntɔn ma n'a ye baara min kɛ a b'a wari ta ka d'a tɔntɔn ma ko tɔntɔn k'ale ka wari mara ale tora ten dɔɔni don o don ale b'a fɔ ale bɛ wari di tɔntɔn in ma ni problème min bɛ du kɔnɔna na salut ma chérie Ami ça va kan jumɛn bɛ yen nɔ ni problème min bɛ na ni tɔntɔn y'a fɔ ale ɲɛna ko ko n wulila so k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko ni problème bɛ yen nɔ ne a ka di ne k'a fɔ ko i ka nin fara n ta kan an ka a bila ka taga ale b'a fɔ ko problème foyi t'a la ne yɛrɛ ka wari maralen bɛ e de bolo a ta nin t'a la tantɔ i k'a ci pour que o problème bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ale tora ten ka to ten fo ka n'a kɛ don dɔ la ale mago jɔra a ka wari la ale nana sɔrɔ ale tɔntɔn ye ale ka wari 80% bɛɛ dun ale ko tɔnɔ ni y'a kɛ cogo ye problème t'a la ale fana ko bita ɲɛ k'ale ka wari tɛ mara tɔnɔ fɛ tuguni ale taara compte dayɛlɛ n'ale ye baara min kɛ ale b'a ka wari bila o compte kɔnɔ n'ale ye compte dayɛlɛ ale mana baara min kɛ ale b'a ka wari bila o compte kɔnɔ tɔntɔn nin fana ko k'o de fana tɛ kɛ ko comment se fait-il que e wolola ka ne to nin jamana in kɔnɔ ka na ne to nin jamana in kɔnɔ e bɛ taa baara kɛ ka t'i ka wari bila compte de la i b'i ka wari bɔ ne bolo ko donc ko tant que ale de m'a ka wari fana de bila ka segin ka na ale ka bolo de k'ale ka sago k'a ka wari in na k'ale y'a haram diɲɛlatigɛ kɔnɔ la a tɛ fɛ k'a y'a ɲɛ yɛrɛ de la tuguni mɔgɔ si kana ka kuma fɔ ale ɲɛna ale fana ko n'a y'i diya a ma fɔ ten dɛ ale fana ko ko a ka togo min mana diya k'a kɛ ten ale kɔni b'a ka wari bila compte la ale b'a ka wari compte dɔn ten tɔ de parce que ale bɛ k'a sɛgɛn kɛ k'a ka baara kɛ ni wari min sɔrɔ la tɔntɔn bɛ k'o minɛ k'o dun ale fana nana awɔ sira kɛra o ye koyi esclavage k'a f'a k'a ka wari di ale de ma ale ka wari in minɛ ko sinon ko a n'ale tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye tuguni ko cɛ in yɛrɛ de la k'a fɔ a y'a fɔ a da yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn b'ale b'a fɛ k'ale t'o fɛ cɛ in de la k'o fɔ a da la ale ma ɲinɛ o kɔ o kɛra ale fitinin ale ma ɲinɛ o kɔ fo ka taa fɔ min kɛra fo sisan nɔ ko o furukufuruku de b'ale n'a tɔntɔn ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ tɛ ka se ka lafiya tɔntɔn ye mal min k'olu la depuis olu fitinin a tigi hakili to olu la ale dɔgɔnin tɔ minnu bɛ muso tɔ ninnu dɔgɔnin minnu den minnu bɛ a bɛ hakili to olu de la ko o dimiya bɛ ale la fo bi ale tɛ ka se ka ɲinɛ a kɔ c'est vrai que ale bɛ extérieur la ale bɛ bi ale b'a ka baara kɛ ale bɛ dɔɔnin sɔrɔ k'ale yɛrɛ kelen don ko olu bɛ village de la u bɛ village ba dɔ de la ko cɛ in a taara ka taa ka so jɔ ville kɔnɔna na k'ale banna a dɔgɔmuso tɔ ninnu to yen a ye tɔ ninnu yɛrɛ labila fila ninnu a tun b'i jija ka minnu a ye occupé minnu na village kɔnɔna ye a y'olu labila a taara muso kura furu san ka so jɔ ville la ka o bila yen nɔ ale fana y'i jija k'a ba ka so jɔ k'a ɲa très bien k'a kɛlen k'o kuma fana mɛn k'a ko comment se fait-il que cɛ bɛ segin ale den in bɛ na ka na ba ka so de ta a ba ka so ta ko k'o jɔ tantɔ ko k'o ɲa
ko o jɔ fo k'o lawuli ka sɔrɔ ale t'o kalama k'ale tɔntɔn filɛ k'ale kɛlɛ o fana la an balimaw ko ale kɔni n'a tɔntɔn tɛ ka ɲɔgɔn kan k'an yɛrɛ de fɔ tuguni ale ka problème ye nin ni conseil bɛ mɔgɔ minnu bolo ni hakilina bɛ mɔgɔ minnu bolo ka di ale ma ale n'a tɔntɔn ka nin situation in na ko a ka ɲɛ ale ma k'o d'ale ma vraiment ko sinon k'ale kɔni ale a kɛra kabako ye. Bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Ishaka Somgo Bedi. Ça va bien? Ça va. C'est... Les gars, mais ça, on est dans une situation compliquée. Donc, l'histoire de la dame, on se transite comment ça. Ishaka de Bekumala. Ishaka itala je ka imanga la seigne fedoni. Voilà. Nous, Farakina, famille pour un galon. Déjà, depuis une demi-semaine, Anklote Ishaka la kanyade, je sais pas ni écouteur de biflo la sinon anklote la kanyade. Ateka femme kosobe. Anklote la Ishaka. Ishaka ita essaye ka kla ka singa appel kal ni bi i ka fen i changer doni ka boy be yorom na ya me agi singa appel ketuni. Okay Musa Prince ama blaw ni abani ni ambal make ko so kale so jo ka bablo kono ko tonton flek ale kele o fana la ko comment se fait-il kale be so jo ka bablo kono ale te foi kala ma ko la o war matem ale bulo fe donc ambal make ko ale re dabal bani no tonton nga ko la quoi ko na so opsi ka conseil dama Musa Kulibali somgo be di Musa Allô Musa ka téléphone be silencieux la Musa i ka micro tigɛlen no i bɛ se ka a fɛn ɲɛ sɔrɔ i tulo b'an na Tanja i fana ka micro tigɛlen no ani sɔgɔma Musa ni Tanja a ye segin ka appel kɛ aw ka micro tigɛlen no Asa jekte ani sɔgɔma Mse somɔgɔw bɛ di kori baasi tɛ baasi foyi t'an na ayiwa alhamdulilayi ala kana baasi k'an si la amina yarabi awa Ishaka an tulo b'i la Voilà, ne ye mun fɔ n ko cɛ in ka ka gɛlɛn quoi parce que n'i y'a ka situation jateminɛ depuis à bas âge a ye mun vécu yɛrɛ avec son tonton o yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ale kan ka idée dɔ sɔrɔ tonton in ka ko la k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ fasugu min don tonton in mɔgɔ b'a yɛrɛbakun de la mɔgɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la i y'a faamuya et puis a ye minnu k'a la dans l'enfance c'est quelque chose denmisɛnnin tɛ ɲinɛ a kɔ i bɛ denmisɛnnin caman ye n'u kɔrɔbayara u bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye ou devient aigri ou bɛ kɛ société kɔnɔ bandiw ni fɛnw depuis à bas âge u lamɔnna cogo min na i y'a faamuya a tɛ se ka c'est quelque chose a tɛ se ka b'u kɔ quoi mɔgɔ kelen-kelen dɔw de bɛ minnu bɛ hakili sɔrɔ k'a se ka histoire digérer k'u ka vie kɛ n'a ye mais a majorité c'est des gens i b'a sɔrɔ mɔgɔ y'a k'u la tôt ou tard u b'a a yɔrɔ exprimer u ye quoi ne kɔni bɛ se ka mun fɔ a ɲɛna ani tonton ka ko la ka wari marali ni fɛn kan bi na denmisɛnnin t'a yɛrɛ ye bilen n m'a fɔ n'a bɛ se ka tonton dɛmɛ charge min na du charge minnu mana na donc n'a bɛ se ka a yɛrɛ ka dɛmɛ kɛ pour que charge dɔw ka ta n m'o fɔ mais k'a fɔ k'a k'a ka wari mara a bolo de foyi kan'a bila a la bilen a k'a ka wari mara a bolo parce que c'est ça que siɲɛ fɔlɔ la a y'a ka wari d'a ma a y'o dun jusqu'à 80%. Donc, n'a ye kɔni hasardé bilen k'a ka wari d'a ma a b'a mago sa. D'accord. Donc, tonton a kɔni mais a ka essayer kɔni e ka idée la a ka essayer kɔni ni a bɛ se ka min k'a ye a k'a ye mais il me semble que haine dɔ b'a dusukun na quoi parce que a fitininama a ye min vécu a tɛ ka se ka ɲinɛ a kɔ.
wa do te ɲina a tigi zéro i kɔni bɛ se k'a tigi pardonner cogo la mais a ti denmisɛnnin hakili to quand on délaisse un enfant ni denmisɛnnin ma lamɔ ni affection ye o bɔma retardement de ye o mais Afrique an b'a a côté jate an t'a jate quoi mɔgɔ caman bɛ kɔrɔbaya a bɛ kɛ traumatisme yɛrɛ ye dɔw la awɔ i y'a faamuya n'i ye denmisɛnnin lamɔ condition jugu la dɔrɔn a bɛ a ka hadamadenya kan quoi parce que a bɛ kɛ haine ni fɛnw y'a la parce que e b'a k'a la kuma t'a bolo donc o de bɛ mara ka na kɛ haine ni fɛnw ye quoi ne kɔni bɛ mun f'a ɲɛna n'a bɛ se ka mun participer mun na k'a dɛmɛ famille ko la n b'o fɔ mais k'a ka wari d'a ma n'a y'o kɛ ni mun y'a yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ kan ka tuguni. D'accord, a faamuyala Isaka. Merci beaucoup. Diyara n ye i ka intervention diyara n yɛrɛ de. Ibrahima. Oui. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ alhamdulilayi an ye kunnafoni min a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ. Merci. Bon n'i ye an ka maliyɛnw ka extérieur lajɛ sisan nɔ n'i y'a ye gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan nin n'a ɲɔgɔnna caman de b'an ka gɛlɛya la. Voilà fɛn wɛrɛ tɛ minnu ma kɛ fɛn ye olu ɲɛna denmisɛnninw fana tɛna kɛ fɛn ye. Donc o bɔ nin ko sugu ninnu ni waleya ninnu ta olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'olu y'u tile kɛ ka tɛmɛ donc denmisɛnnin ninnu tɛna kɛ olu ɲɔgɔn ye. Et puis u hakili t'u yɛrɛ la ko n bɛ ka min kɛ nin na ko u y'a fɔ n dalen la ko fɛnkɛ denmisɛnnin a n'a bɛ kɔrɔbaya fɛnkɛ mɔgɔkɔrɔba la a n'a bɛ sa. An b'a fɔ cɛ in ka a ta kɛ jurusara ye dɛ mais cɛ in a ye min kɛ a ka continuer n'a ye a ka courage ta min ye famille ye n'a y'o kuma mɛn dɔrɔn hali n'a ka d'a ye dɛmɛ min kan ka kɛ so kɔnɔ a kan ka min kɛ so kɔnɔ dɛ a k'o kɛ hali n'a ma f'a ɲɛna yɛrɛ. O de ye cɛya ye donc a tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni a ka ɲin'a kɔ parce que nin tɛna so kɛ wa a bɛ fɛ ale binna dingɛ min kɔnɔ dɔgɔnin fana ka bi o dingɛ in kɔnɔ. Nin ye ɲɛngoya da yɛrɛ n tɛ kɛ fɛn ye maa wɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye ne nɔfɛ. An kana musalaha de furujugu o tɛ furu ye balimajugu o tɛ balimaya ye mɔgɔw de bɛ ka musalaha ɲɔgɔn bolo ko balimajugu ka fisa ni teri ɲuman ye o tɛ tiɲɛ ye parce que balima dɔ bɛ ale bɛ fɛ k'i détruire de. Parce que nin ye min kɛ nin ta nɔ n'a tun m'a cɛsiri a ba tun bɛ si kɛnɛma wa a dun bɛ tila k'a fɔ bamuso ɲɛna k'i denkɛ bɛ tunga na dɛ. Voilà ni nin bɛ cɛ o cɛ ka i k'i cɛsiri i ba ta i k'i ɲɔgɔnnaw ta i ka jɔ i faso kungo la mɔgɔ kana jigin la o de ye cɛya ye. O de ye tunga diya ye i ka dusu ta i ka kɛ fɛn ye. A banna. D'accord. A diyara n ye Ibrahima. A diyara n ye vraiment merci beaucoup i ka intervention na. Amina yarabi merci. Tanja somɔgɔw bɛ di? Allo. Musa, ça va? Tɔɔrɔ tɛ. Tɔɔrɔ t'u la. Musa i b'a lajɛ k'i kan kɔrɔta dɔɔni ani ka bɔ mankan kɔrɔ dɔɔni s'il te plaît. Bon, n bɛ sugu de la kɔfɛ n bɛ tila ka weleli kɛ à l'instant. Mais an tulo b'i la i bɛ se ka continuer si tu veux. A tulo b'a la. Awɔ. N k'a bɔra ka min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan tiɲɛ yɛrɛ la. Hali ne yɛrɛ tun ye min fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan. N'i y'a ye donc min bɛ fɔ a ɲɛna a bɛ baara kɛ ni hakili le ye sisan o cogoya la ka taga. D'accord. Mais ka wari d'a ma tuguni. A k'o de dabila quoi. A k'o de dabila a bɛ k'a kɛ cogo min na a mana kɛlɛ cogo o cogo a k'a kɛlɛ k'a s'a dan na fana. Ne taara nin ta in t'a di i bɛ se ka min kɛ fana i bɛ se k'o fana de kɛ. Ok. Voilà donc ne taara nin ta in t'a di déjà que i y'a yira ne la ka ban ni i ta ka fisa ne ma kɔni o kelen de don fana. Donc o de bɛ ne bolo ka fɔ a ɲɛna déjà que a y'a yira parce que depuis au début a y'a yira den na k'a den tɛ. Oui. A y'o yira k'a yɛrɛ ko ko mɔgɔ min yɛrɛ b'ale ba fɛ k'ale t'o fɛ. Voilà fɛn bɛɛ lajɛlen na donc ne fana bɛ bɔ i la de. Voilà n bɛ karamɔgɔkɛ lamɛn. D'accord. A faamuyara Musa merci beaucoup i ka intervention diyara n ye ala ka tile hɛrɛ caya. Allo Tanja. Tanja ka son tigɛlen don a yɛrɛ b'a kalama je sais pas n'a sɔrɔ a yɛrɛ tulo b'an na yɛrɛ. Alima. Oui, bonjour. Allô. Bonjour, kan jumɛn bɛ yen?
Quand fait ce mot? Toros sula era dum. Kori basi te mo aussi là. Bashi foitana alhamdulillah. Ayi kuma me? Le kɔni hakilina ye min ye nin ko in na quoi. Fɛn minnu kɛra a bɛ yafa olu bɛɛ ma mais min ye baara kɛ min ye ka baara kɛ ka wari di tonton in ma. O de kuma kɔni t'a la parce que n'i kɔrɔbayala hali i fa n'i ba n'i ye baara kɛ i tɛ se ka wuli kɛ n'i ka salaire ta k'a di u ma k'u k'a gérer quoi. O kuma t'a la. I ye baara kɛ i ka salaire ye i ka salaire de ye min ka di e de b'o ta k'o di duwawu ɲini de don n'i ye min kɛ i bɛ sara en fonction de ça mais de dire que k'i b'a ta ka na di olu ma o bangebaa danga tɛ mɔgɔ si sɔrɔ quoi parce que tu es jeune tu dois faire ta vie e kan k'i ka vie kɛ e tɛ se ka to olu bolo kɔnɔ bada tu dois faire ta vie comme bon te semble donc i tɛ se ka to olu ka mara kɔnɔ kudayi quoi i ka wari de i bɛ min bɔ a la ka d'u ma n'o ye duwawu ɲini ye i b'o duwawu sɔrɔ le reste i b'i ka vie gérer n'o ye k'a kana pa baga di a ma ni kalo sara n'a bɛ se ka dɔɔni d'a ma a b'a d'a ma a k'a ka wari tɔ gérer wa foyi tɛ bɔ a la fana tuguni. A banna. Foyi tɛ bɔ a la. Ma y'a sɔrɔ. Mais déjà mɔgɔ yɛrɛ bɛ baara kɛ pour que k'i ka indépendance de sɔrɔ i k'i sagona ko kɛ. Je ne peux pas travailler à la fin du mois kana wari di ale b'o dun de pourquoi pour quelle raison. Awɔ. Pourquoi. ne yɛrɛ ma nin kɛlɛ kun yɛrɛ ye i ye baara kɛ i taara bila banque la salamu lafiya mais n'i taara bila yen tant que i ka wari tɛ bila n tɛgɛ n'i haramiya. N'a kɔni kɛra kɔni n'a kɔni ye wari di comme lui aussi il a bien compris n'a ye wari di kɔni a bɛ tila ka fɛn bɛ tila ka yɛlɛ a la tuguni quoi parce que il va rien réaliser et dɔ in bɛ wari dun ka taa ka sira fɛ et c'est fini. A k'a ka vie ta en main a k'a ka fɛn bɛɛ gérer a yɛrɛ ye n'a ye wari d'a ma n'a y'a minɛ salam n'a m'a minɛ fana ba faga tɛ bɔ a la a ka tɛmɛ n'a ka sira ye et c'est fini. D'accord a faamuyara Alima. Ok bonne journée. O diyara n ye merci beaucoup bonne journée à toi aussi. Sidibe donc n'i bɛ se ka appel lancer i bɛ ɲa ma i bɛ appel lancer pour que i fana bɛ se k'i ta an bɛɛ bɛ kun nin bulon in kɔnɔna na baro nin bulon in an bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ kun. Tanja. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kɔri baasi tɛ. Baasi foyi t'an na aw yɛrɛ dun. Alhamdulillah. Nse. Bon komi o ko kuma ni mɔgɔ bɛ kuma ɲɛdɔn n'o donni ɲɛ dɔrɔn e to ye dɔrɔn e bɛ yaala tɔ nɔfɛ de quoi. Ma fɔ. I y'a fɔ cogo min na dɔrɔn Kulibali y'a fɔ cogo min na o. Halima bɔra k'a fɔ cogo min na o. O cogo kelen de don quoi. Minnu kɛra a la ka kɔrɔ. Donc maa ni masa cɛ i bɛ se ka jɛ o ko quoi. Mais k'a fɔ min ye wari in yɔrɔ ɲɛ. A tɔntɔ k'a jija a ka ɲinɛ o yɔrɔ in ko quoi. Est-ce que nin bɛna ɲinɛ o kɔ tan? N'a tɛna ɲinɛ o kɔ kɔni o kɔni tɛna baasi foyi las'a ma parce que maa dɔ bɛ yen i bɛ ka ko dɔ k'a la n'a bɛ ka yafi ma. N'i m'a to o kama n'a jɛr'u kɔ don o don fo hali kiyama sinon a tɛna ɲɔgɔn ye. Voilà. Donc n'a sera a ye mun k'a la den ni fa cɛ quoi a bɛ se ka jɛ olu kɔ quoi. Min ye du dépassé a kana na a to fa bolo a bɛ se ka jija o bɛɛ la. A seko damayira yɛrɛ la quoi. D'accord. K'a fɔ a ka wari marali kɔni a ka ɲinɛ. O ye ne hakilina ye. Merci beaucoup. A diyara n ye. Jɔn bɛ ka kuma sisan? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Jɔn bɛ ka kuma sisan nɔ? Sako, ok. An tulo b'i la? Ouais. A bɛ cogo di? Aw ko a tigi a tonton de bɛ k'a ka wari dun wa? Awɔ, mais Sako, e bɛ jeu de la wa? Ka jeu la, n bɛ baara de la, de jeu la de. Ka jeu n cɛkɔrɔba. Salam alaikum. D'accord. A bɛ se ka wuli de na tan koyi. Cɛkɔrɔba baden de bɛ. A y'a ta aw kana nɛgɛ a ka wari to a bɛnkɛ bolo a ka dun sa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bien sûr,
Choco jumena e wari bi benge bolo par un mois 2 mois na yo dun e ma mina la fo jusqu'à na mena o kono yere ka ko la nyini sa ka to abala ka dun gele na ta fe ka ko ka yere aba to abala ka dun gele D'accord. Assalamu alaikum. ouais D'accord. Machine manga indun itse ka ba kere fe doni. Assalamu alaikum. Camion de mena ma sentir de ta quoi mena sentir de ta ça même pas le camion de sentir de ça au ka demander du kasi quoi choco jumena pas non mais ça que choco Demain ça va du kasi pas de la ceinture street. D'accord, il va me ceinture street. Asri. Aka to abala ka dun sa Assalamu alaikum. ouais alaikum salam Alhamdulillah ko bashi tawla. Toro fustana. Alhamdulillah ni ne shan fule ga do aka aywa borunna. Wala don men na vraiment o soro li jaranye kusube parce que amena mawye mais ma se ga dun quoi. Allah aketo koy Zara do. Voilà Zara Tanja. OK, d'accord. Voilà don men na on ma ka ni ma ka la ga mais ni woni shan fule ala. Voilà. Korbashi ban tawla. Bashi koy tan alhamdulillah yere dum. Alhamdulillah. Parce que o kuma ka deba be jumen ka do na fa na ko be wa. Bon kala na soro ni sako be faka kuma folo sala nga sigin tem ka sako. Oui, ne tu m'as fait comment mon frère. Pourquoi que bien pendant ande o ci ko ke jamana ka ambela jere temno ka de barake ga di mo man se be bola chama be kono to de la ko. Ni se be bolo. E baraka se be ti ka pape. Wa se be se ati to bolo tellement ka ma tel na me wotia e ba di mon ko ba do ko mo tane amo. Ma le ka ti le ere ko le. Ya fa mi awili naw. Kalau kila ya dun basite kalau fana ya dun basite kalau sawa to yere ka ko na yere sawa O ka fusa kan futa na mi ta be awili ne naw. Ane ko ka worto tonto bolo do ka du jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ouais. Oh ayo. Voilà, nega kuma banaya. Ajarani. Voilà, merci. Merci beaucoup. Asa ibe to la mel la yame. Allô, ne balmam ko. Oui. Oui. Abidodi. Donc ça va. OK. Donc an balimakɛ ko ko ale depuis ale fitina ma k'ale to san 6 la ale fa tanyara ale fa tanyara o y'a sɔrɔ muso 3 de tun b'a bolo ale ba ye muso fɔlɔ ye o y'ale ba ta k'a di sokɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛ ma ale ba tɔ 2 olu taara k'a di ale tɔntɔn ni ma sisan nɔ ale fa wolowolo dɔgɔnin o ye ale tanti ninnu di olu ma a ko depuis olu yɛrɛ ka dɔgɔn fa in bɛ tɔntɔn in bɛ tungana taga la a sigilen bɛ kɔkana de la a to ka na a bɛ to ka taa a ko a ka nin a sigilen bɛ extérieur la mais n'a bɛ to ka fɛn kɛ so kɔnɔ a b'a kɛ ba 2 ninnu de toujours a t'a kɛ ale ba ye tuma bɛɛ minanw bɛ na a bɛ fɔ ko tɔntɔn ye minɛn bila ka na olu yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka minɛn doni ka taa bila ba 2 ninnu ka so kɔnɔ foyi tɛ se ale ka so kɔnɔ ne yɛrɛ kun ɲinɛna ko hali seliw la a tun bɛ fini san k'a di denmisɛnnin tɔw de ma ba 2 ninnu denw de ma a tɛ san ka di ale n'a dɔgɔnin tɔw ma. Ne m'ale fitinin ale bɛ ka nin action in tantɔ a bɛ digi ale la o rancune bɛ ale kɔnɔna na f'a nana kɛ ale yɛrɛ nana kɔrɔbaya ale y'a ɲɛɲini k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka taa tunga fɛ komi tɔntɔn sigilen bɛ tunga fɛla la ale kelen k'o fɔ tɔntɔn ko ale ma ko k'ale tɛ fɛ a den ka taa tunga fɛ ale ma o kuma ale y'o kuma to yen nɔ ale yɛrɛ y'a ɲɛɲini a yɛrɛ ye fo ka taa se dugu dɔ la ale fana sera tunga fɛ dugu dɔ la ale selen ale ye tɔntɔn in wele k'a f'a ɲɛna ko ne kɔni sera yan nɔ a ko k'o ɲɛna ale ko a ma bɔn komi n sera n bɛ fɛ k'a ɲini k'an sɛnsɛn ka se i bɛ dugu min na n bɛ fɛ ka se yen fana ale y'o fana fɔ tɔntɔn ko a ma kan jɔlen kelen fɔ ale ɲɛna o ko la quoi ale y'a jilaja fo k'a yɛrɛ sɛnsɛn ka se yen nɔ ale selen tɔntɔn in fɛ yen nɔ ale y'a jilaja ka baara sɔrɔ ale kelen ka baara sɔrɔ sa ale bɛ baara kɛ baara o baara n'ale kalo sara dɔrɔn ale bɛ wari ta a b'a di tɔntɔn in ma n'ale baara min kɛ ni kalo sara ale bɛ wari ta k'a di tɔntɔn in ma a ko ni problème min tun bɛ du kɔnɔna na tɔntɔn yɛrɛ b'a fɔ ale ɲɛna u ye n wele k'a fɔ n ye ko ni problème bɛ yen nɔ tantɔ n bɛ fɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ale b'a fɔ ne ka wari bɛ e de bolo nin wari hakɛya ta i k'a ci so problème foyi t'a la
ale nana tɛ o la ko don la ale mago nana jɔ a ka wari la ale nana sɔrɔ tonton ye wari tila bɛɛ lajɛlen dun ale dun ale bɛ baara kɛ ale ka wari calcul b'a yɛrɛ kunkolo la quoi ale tun b'a ka wari da dɔn donc tonton nana wari bɛɛ dun ale fana ko ko problème t'a la ko ma ko kɛra ten ni n ye baara kɛ n bɛ compte dayɛlɛ n bɛ n ka wari bila n ka compte kɔnɔ ale ye compte de dayɛlɛ sisan ni baara kɛra sisan ale bɛ wari bila compte kɔnɔ tonton de ko pourquoi o de kɛra mɛnɛ k'ale balolen to ale den bɛ se ka taa baara kɛ cogo di ko k'o wari bila compte kɔnɔ a tɛ n'o wari di ale ma ko tant que a ma segin k'a ka wari bila ale de ka bolo kan k'ale y'a haramu ale n'a tɛ kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ ye fo ka taa fɔ min kɛra. Donc ni ne ye kuma yɛrɛ ye. Kuma filɛ. Ok ne bɛ min fɔ hakilina min fɔ nin ko in na a kana tonton ka kuma jate dɛ tonton ka haramuyali tɛna se k'ale kɛ dangaden ye foyi. Parce que tonton yɛrɛ bɛ sira min kan nin yɛrɛ tonton yɛrɛ tilennen tɛ yɛrɛ jango c'est à dire i y'a mɛn i b'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ danga ko danga ka minɛ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ tilennen don i ni ala cɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu anw fɛ yen i n'a fɔ maliyɛn kunda attendez un instant manager Ouais, je t'écoute. Ouais, non, mais. Voilà. Il te là. Bon, exemple de Mali, Mali, fɛn bɛ yen nɔ c'est à dire hɔrɔnya tɛ sɔn a ma sa ni bandini fila la sigi bamuso bɛ yen nɔ i b'a dɔn c'est à dire c'est à dire a mana kɛ cogo o cogo hali n'a t'e kun c'est à dire fɛn dɔw bɛ yen i man k'o kɛ o tari de ye hɔrɔnya tɛ sɔn a ma bon n'a ma ɲɛ e y'o kɛ e bɛ fɛnw bila ka na e b'a di olu ma e tɛ foyi di nin ma i b'a dɔn o ma ɲi bon n'o den bɛɛ la ka kɔrɔbaya ka taa kɔfɛ ka non a ka ne kɔni bɛ min fɔ a ka danga tɛ foyi k'a la walayi ala yɛrɛ yɔrɔ a tɛ foyi k'a la. Wa ba fila ninnu a tun b'a kɛ minnu y'a an balimakɛ ko k'a y'olu yɛrɛ labila a ye muso wɛrɛ furu ka taga du jɔ olu yɛrɛ bɛ village de kɔnɔ ale bangebagaw bɛ village de kɔnɔ a ye so jɔ ville kɔnɔ sisan ka muso wɛrɛ furu k'o bulon kɔnɔ ale fana y'a jija fo k'a ba ka so lawuli k'o jɔ ka ɲɛ k'o kɛ biriki ɲuman gosi o la k'o jɔ ka ɲɛ ko tonton de fana nana kuma sisan ko pourquoi ale sera k'a ba ka so jɔ ka sɔrɔ ale ma bɔ foyi kalama o ko la. Min fɔ a kana tonton lamɛn dɛ n'a ye tonton lamɛn walahi a ti kɛ mɔgɔ ye wa a bɛ kɛ dangaden ye. Y'a faamuya hali ala yɛrɛ yɔrɔ la c'est à dire hakɛ tɛ cɛnin kan quoi a kana tonton lamɛn dɛ tonton yɛrɛ tɛ maa ladiri ye comme i y'o fila furu tilala k'o furu sa ka taa muso wɛrɛ furu a bɛ c'est à dire i b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni bolo c'est pas la peine quoi a kana tonton lamɛn a tɛ danga sɔrɔ a tɛ foyi sɔrɔ hali ala yɔrɔ walayi ala ye fɛn fɔ bangebaa ko la an b'a bɛɛ kalama donc maintenant a kana tonton lamɛn yɛrɛ a k'a ka ko kɛ a bɛ ɲɛ cogoya min na ni tonton ko k'a y'a haramuya a k'a fɔ awɔ a banna a kana foyi fɔ a ka tɛmɛ n'a ka ko ye n'a seko ye min ye ka kɛ tonton ye n'a y'a minɛ o don n'a ma minɛ fana a banna foyi ale ka c'est à dire ale bamuso min bɛ yen dɛ a ko barika ɲini dɔrɔn a banna madame a fakɛ tɛ yen nɔ a fakɛ fatura a ka bamuso barika ɲini dɔrɔn a banna walayi a ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ a ka foyi tɛ to kɔ. N'ala sɔnna ma Gaston a fa dɔgɔkɛ de don fa kelen ba kelen Gaston ko yala k'a tonton sugu jumɛn don a fa dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen a ba ta yara walasa ka kuma la surunya ne balimamuso aw bɛ la c'est à dire e bɛ la sɔrɔ cogoya jumɛn la kosɛbɛ n'a tɛ kɛ ni degun ye quoi. Ni i mago bɛ ne na i tɛ se ka numéro ta. Awɔ parce que o bɛ diya n ye kosɛbɛ walayi parce que n bɛ to k'i ka fɛn ninnu suivi mais n t'a dɔn n b'i sɔrɔ cogo o cogo. Ok 0034 0034 66 2 66 2 fois. Aïe 66 66 2 D 06 55 69 55 69. Odo. Il doit mettre ce gars-là. 0034 66 2 06 09 09 maintenant 55 69 0034 0034 66 2 09 55 69 voilà 55 69
Ah, 0034 66. 66 Ok. 2 Ah, 09 66 2 09 55 55 67. Voilà, Odo. Ok, nya fam donc o WhatsApp de awol ma wajmeni. Oh, WhatsApp de même ça tu m'as dormi répond. Ok, nya fam vraiment a jaranyo ko sube. Merci beaucoup. Ok, ala ka kile ke alka aweto anga fen kon nana pour que ka to la mais pour le fait la era jamduma to duma jamduma jatte asa jatte asa ka baroni ah asa jatte asa ka baroni awo ok merci bien ala kan merci beaucoup Tanja ajana jawo manyana materi manager de manager era dona kan ni manyana makoi ah ya fam masa cio ba ofe assalamu alaikum wa alaikum salam ah kor bastero bashi foi tana yere dun ba alhamdulillah mbe ala tanu ala kana bashi ambela jelema amina ya rabbi ala ka hamna ko no amin ala ka garji ga ufani amina ya rabbi ala ka kana kambla sira nyumanga amin ba amba fako alhamdulillah rabbil alamin anya kuma me anya la me atara nya bunyana mafana ala yero ko kanga ale batu o ko fe birulu walidaini anga bange ba fila kana batu o ye tiɲɛ mais a ko n'u ko i ka fɛn fɛn kɛ n'a se bɛ i ka kɛ mais n'u ko k'i ka ale ala sɔsɔ k'i kana sɔn hali n'u y'u danga ti minɛ bon an b'a fɔ kamalen ma an t'a fɔ k'a ka wari bɛɛ ta k'a di a bɛncɛ in ma tuguni i b'a bila i ka compte kɔnɔ tuma min ni fɛn mun se b'i ye i b'a ta i b'a d'a ma n'a y'a minɛ wasalam n'a ma minɛ wasalam wa an b'a fɔ a ye fana n'a bɛ se ka yafa tonton in ma a ka yafa ma bon n'a ma yafa ma fana sini lahara tonton b'a ka wari d'a ma n'a ma d'a ma sini lahara ala ba jɛna kosɛbɛ parce que ala ko ko yatimɛden ka nafolo k'an ka yɔrɔ ma ja ka bɔ a la sabula maa o maa n'i ye yatimɛden ka nafolo dɔn a bɛ komi jahanama tasuma don bon an ka sigidaw la sisan a camanba de b'a la kelen tɛ fila tɛ même hali n'i ye mɔgɔ nati yan na n'i taara mɔgɔ bila yɔrɔ dɔ la n'i y'a se yɛrɛma n'a ye fɛn sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ ni ɲɛ i na ti musaka minɛ i b'a sara a b'o d'i ma mais tɔ mun bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ ɲɛna ka mun di o de don n'a ma fɛn di fana i ka foyi t'a kan bon sabula an b'a fɔ ko ni ye indication cogoya dɔ quoi parce que an bɛ se ka bɛnkɛ ɲɛnɛ ɲini est ce que bɛnkɛ ɲɛnɛ ye fɛn sɔrɔ a kun b'a ka wari d'a bangebaaw ma wa parce que n'i y'a mɛn ko n ye nin kɛ n y'a fɔ ko n den k'a kɛ n'a sɔrɔ n'a y'i sɔrɔ sira min kan a bɛ tugu o kan bon hali bi an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn bɛnkɛ in bɛ sira mun kan ala k'a kan ka bila sira ɲuman kan an n'a bɛɛ lajɛlen bon mɔgɔ bɛ yen nɔ arabuw ko ten ko kullu a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa i y'a faamu hadamaden i mana baara o baara fɛn fɛn an ɲɛ i b'o de sɔrɔ et puis fana mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i ye hadamaden ye i bɛ fili bon fili tɛ kojugu ye mais ala yɛrɛ de ko fɔ ko filibagatɔw ka mahɛrɛlama ye jɔn ye mun teliyara k'a ko segin ka taa ala fɛ a yɛrɛ y'a dɔn k'a bɛ fili la mɔgɔw y'a fɔ a ye wa a sɔnna ou bien a yɛrɛ y'a dɔn k'a bɛ fili la a ye fili dɔ waati min na a seginna a ko ma bon an bɛ ala deli ala k'a lasegin a kɔ amina yarabi bon k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko a ka wari to a bɛnkɛ bolo a kana ka wari to a bɛnkɛ bolo o bɛɛ ye ka kuma caya de Allô? Allô? Je dis fila ni se ka fila bi dade kana fe woro fo allo assalamu alaikum allo ngolo bila wa alaikum salam manager ka somogo toroste manager ka réseau Koulibaly en bila korbas tala basi ko itana manager itana iklobana ala
Ala kana bashkashila. Bon, nyawa baroni me. Awo, mai ibe ake to komi manager kume kuma la manjo na le klala ibe kuma yame. Ok, nyap. Merci beaucoup. Manager awo anklo bila, ibe kuma kalaba. Voilà, bon. Na be se ka fɛn mun kɛ ya tonto ye a ka kaɲi n'a y'a d'a ma ni tonto y'a minɛ dɔn n'a m'a minɛ fa. Oh, manager ka réseau mai no. Mai oui anklo bila. Allo. Go ne b'a fɛ ka kuma ka baroni kan. A bɛ diya n ye kojugu. Bon, pour moi, den ye a ye erreur kɛ quoi. Parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko e ba ko man d'a ye den tɛ se ka ko diya a ye. A b'a ɲini k'e détruire cogo o cogo a b'a ɲini k'e détruire ten. Ne ma f'i kana fɛn kɛ mɔgɔ ye i man di min ye i bɛ fɛn k'a ye. Mais kan'i bɛɛ d'a ma. Déjà ale b'a dɔn k'a ba ko man d'a ye ale tɛ se ka ko diya a ye o. I y'a faamuya. N y'a faamuya. Ale tɛ se ka ko diya cɛ ɲɛ cogo si la ale ba ko man d'a ye ale tɛ se ka ko diya a ye. Donc ale kɔni a man k'a ka wari d'a ma quoi parce que ale man d'a ye a b'a ɲini k'a ta tiɲɛ de a t'a ɲini k'a ta ɲɛ. D'accord. O de kuma ne fɛ k'a fɔ. Ok, a diyara n ye Mayi an faamuyara merci beaucoup. Ok, salam alaikum. A bɛ to émission kɔnɔna na walekum salam Gaston somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ si tɛ baasi la Asan. Baasi foyi tɛ n na alhamdulilah. Ok, baasi tɛ n lamɛn Ala tanu alhamdulilah. Voilà, n ye débat lamɛn. Bon, ne kɔni bɛɛ n'i ka hakilina don. Déjà i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ bɔ so ka taa tunga fɛ dusukasi de nɔya bɛɛ ye. Donc imagine e facɛ banna k'i to denmisɛnninya la a ka kɛ k'a sɔrɔ i ma se fɛn sɔrɔ la min ye i bamuso bɛ sɛgɛn na du kɔnɔ ko mɔgɔ saba kun don filanan denw hali selimafini bɛ sa olu ye a tɛ sa aw e ka bɔ o sɛgɛn na k'a ɲininka a karisa n b'a fɛ ka taa fɛn ɲini n'a fɔ e o b'a sɔn ka sira jɛlen yɛrɛ la e ka bɔ yen nɔ ka taa o yɔrɔ kelen na k'i ka wari ta k'a di o mɔgɔ kelen ma depuis yen nɔ fili ye petini sɔrɔ ne kɔni hakilina na déjà arankina mɔgɔ tɛ n'a i ka wari d'a ma kalo kelen kalo fila kalo saba i na n'i ka wari nɔfɛ i y'a sɔrɔ a ye dɔ dun ka bɔ i ka wari la i ka compte créer o mɔgɔ kelen k'a fɔ e b'i ka compte créer pourquoi et pourquoi e bɛ so jɔ k'i bamuso bila o kɔnɔ o ka haramu ye i bolo duwawu de ye wa. I y'a faamuya i ye plusieurs faamuya trop Gaston. O ka haramu ye i bolo duwawu de ye o. Parce que ne tɛ se ka mun faamu comment est-ce que depuis ne fitini e min mago aw na ne tilala tuguni k'an ka wari ta k'a d'i ma i y'o du kɔfɛ petini k'a ka baara kɛ dɔrɔn ne dɔn hali dɔrɔn min t'a ci tɛgɛ. Mana kan ne nin bolo. Gaston i ka an tɛ ka a mɛn ka ɲa dɛ. Ani sɔgɔma sa. Nse Kulibali. I ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ fosi tɛ n na. Wala ne bɛ don dɔ la i ka live kɔnɔna na i tun bɛ ka mɔgɔw ɲininka fɛn dɔ de la quoi. Muso dɔ de ye question posé quoi ko ale ka règle tigɛra a mɛnna quoi. Aw ka hakɛ to k'ale ka laada tigɛra a mɛnna ko fo cɛ ninnu tun bɛ ka fura dɔw fɔ tan quoi. Awɔ. O b'a la ne mago b'o o dɔ de la quoi. E mago bɛ jumɛn na muso in wa. A muso in tɛ dɛ ne mago bɛ kuma in na u tun bɛ k'a fɔ ko ka fali bo wa je ne sais pas ani lemurukumuni ni jumɛn yɛrɛ u tun bɛ ka fura ninnu fɔ mais a don a tɛmɛna ne kan wa ne y'a essayer ka don cogo o cogo n ma se ka don ka kuma quoi. Voilà n'a y'a sɔrɔ i hakili b'a dɔ la quoi i bɛ se ka expliquer ɲɛ tuguni quoi. Walayi ne hakili t'a la Kulibali mais i bɛ min kɛ i bɛ taga YouTube sanfɛ émission ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ YouTube kan i bɛ se k'a lamɛn yen nɔ ka ɲa quoi. K'a taper yen. Awɔ n'i taara YouTube kan i b'a dɔn ko Asa ka baroni. Ok ɲa mɛ i ka WhatsApp numéro
Ok. 66 0034 Gaston il va que to koyi Gaston Ok, Bachitala. 34 66 2 06 ijo ala ko ne tira numéro info don don li 0034 66 2 09 55 69 55 55 55 69 69 Oui, nya femme. 0034 66 2 09 55 69. Odo, ciao. Allez, Merci beaucoup. Merci. Kambe, Gaston Aketo en Klobila. Ok, ne bɛ n ka kuma laban fɔ san donc ne bɛ jigin mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka dɔn ne kɔni ka hakilina tɛ foyi ye petinin tɛ a k'a ka baara kɛ a k'a ka wari bila a ka compte la a k'a ka avenir dilan n'a ye a banna a tɔntɔn ta ka era de fɛ c'est tout. D'accord. E kan ka wari kɛ ko k'o di e ma cogo di e b'o dun ko ka muso wɛrɛ furu la n'a plus. Merci Gaston, bonne journée à toi. Walaikum salam Dadi, somro. Alhamdulillah. Bon, ne débat mais. Awo. Non mais mon ne bisa ka mun fa dɔrɔn. A ka yafa cɛkɔrɔba in ma quoi. Mais a ka fɔ cɛkɔrɔba ye komi a y'a ɲininka quoi k'ale tɛ se ka a to balo la k'ale den ka taa wari bila bangi la a ka compte dayɛlɛ a yɛrɛ a k'a fɔ a ye kun mun na a fana ye wari dun quoi a ka se k'o kun fɔ a ye même si ni hali woloden n'a ye wari d'i ma i y'a faamu presque i b'a dɔn a bɛ tungali la n'a ye wari d'i ma i k'a mara n'a i mago sera mun ma a fɔ a ye a kɛ bɛ mɔgɔ n'a masa cɛ o. A kun ko o fa ye a kun k'a ɲininka o la quoi k'ale yafara o ma mais ale bɛ ka wari mun ɲini ale bɛ ka wari mun ɲini Aketo an bɛ ka Dadi lamɛn n'a tilala kuma la an bɛ kuma di ma y'a mɛn. Y a pas de problème. Allô? Merci. Oui. A k'a fɔ cɛkɔrɔba ye quoi i y'a faamu ale bɛ ka wari mun bila bangi la sisan vraiment ale tɛ fɛ k'o d'a ma bilen cɛkɔrɔba bugɔko 2 dogodogonin na o y'i yɛrɛ nɔ ye fɔlɔ o ye Ala ka latigɛ filanan o kɔni y'i yɛrɛ nɔ ye a k'a fɔ a ye dɔrɔn a bangebaga de don quoi ale tɛ fɛ ko wɛrɛ ka tɛmɛ a n'a cɛ bilen quoi k'a fɔ ko wariko de bɛna mankan wuli a n'ale cɛla la vraiment u k'u ka diɲɛlatigɛ kan n'a ko ko a tɛ yafa de problème fana t'o la a k'o to yen n'a ko k'a tɛ yafa ale kɔni ka yafa a ma quoi an tɛ sini lahara a bɛ cɛkɔrɔba bɛ taa jɔ nin kiti la dɛ. Mais Dadi e yɛrɛ bolo fɛn dun i ta tɛ fɛn min e yɛrɛ bolo mɔgɔ min y'a i ka wari bɔ mɔgɔ min bolo dɔrɔn i yɛrɛ ka wari i y'a bɔ a bolo de ka taga bila banki la o kɛlen don ka nin bɛɛ scandale wuli o n'i y'o lasigi k'o ɲininka ko pourquoi i ye n ka wari dun est ce que a tɛ n'a bolo d'a kun ka kule k'i y'a bugɔ wa. Non o tɛ kɛ o parce que ale de y'a ɲininka o ale fɔlɔ de ye cɛ ɲininka o komi ale ko k'a ye compte dayɛlɛ a yɛrɛ a ko k'ale to balo la ko ale den tɛ se ka compte dayɛlɛ a yɛrɛ bon a y'o kuma fɔ wagati min na ale kun kan k'a fɔ a yɛrɛ kun mun na n ye compte dayɛlɛ a ye nin kun de la n ye compte dayɛlɛ n yɛrɛ parce que ne ka wari bɛ ka d'e ma ne tɛ ka se ka foyi kɛ n yɛrɛ même si ne bɛ ka wari d'e ma walasa n ka se ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye de hali n'a fɔra ko ne tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ n tɛ se ka fɛn san n yɛrɛ ne ma ne ɲininka nin tɛ ka sɔrɔ e bolo o ko bɛ taa laban cogo di ne bɛ tɛna laban faden sagoya la bon o ɲuman ye mun ye n ka compte dayɛlɛ n yɛrɛ k'a dɔn yɛlɛma n yɛrɛ n'a ko munna i ye ba ka so jɔ o ma e man kan ni ba ka so jɔlen ya a m'o question fana kɛ k'a jaabi a bɛ taa fɔ mɔgɔ ye i y'a bɔ ayi sa mɔgɔw to yen bɛ a ka taa fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw bɛɛ to yen olu bɛɛ kuma wɛrɛ don aw fila de bɛ k'a kuma kɛ o ni mɔgɔw b'a ale jogo dɔn mɔgɔw bɛ cɛkɔrɔba jogo dɔn bilahi mɔgɔ si t'a fɔ ko a y'ale bugo
mun mɔgɔw b'a dɔn k'ale maralen don parce que ala ma den yɛrɛ quoi même si hali n'aw bɛ i ni minnu fɛngɛra ɲɔgɔn kan karisa bɛ sɔn nin ma karisa tɛ sɔn nin ma bɛɛ b'a dɔn ale tɛ bagan wɛrɛ denmisɛnnin wɛrɛ fɛnɛ tɛ o ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn a ka yafa cɛkɔrɔba in ma dɔrɔn wari a bɛ ka wuli cogo min na dɔrɔn a ka cɛkɔrɔba in to yen n'a bɛ se ka mun k'a ye n'a bɛ se ka mun k'a ye adamadenya kɔnɔna la a k'o k'a ye n'a tɛ se ka fɛn k'a ye fana a k'a to yen a ka taa ka ci fɛ wala asa cɛkɔrɔba ye k'a to yen danga t'a kɔ hali n'a ye k'a to yen wala asa parce que cɛkɔrɔba ma deli ka hɛrɛ foyi k'ale o diɲɛ kɔnɔ n dɔgɔ ye kuma min fɔ walima n kɔrɔ ye kuma min fɔ walima n fa de don a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ fɔ wala mais jɛnɛbɔ ye hakilina ko dɔ ye peut-être i tɛ fɛn dɔ dɔn i bɛ se ka bɔ o kalama quoi sinon tukana taga man nɔgɔn wala ne yɛrɛ filɛ ne ye san 17 kɛ n bɛ tunga fɛ n seginna mais mɔgɔ kana tulonkɛ kɛ masako la bangebaga ko mɔgɔ kana tulonkɛ n'a ye wala o ye bangebaga ɲuman ye fana ye dɛ parce que bangebaga dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ tɔrɔ c'est-à-dire u b'i tɔrɔ de quoi voilà bon cɛ ka même si ne yɛrɛ ne tɛnɛmuso tellement ye ne tɔɔrɔ ka ne tɔɔrɔ ne ko k'a ka haramu ne bɛ na o yɔrɔ y'a kuma min bɛ ne da mais lamɛn kuma min e ka ne lamɛn sa n dɔgɔ walima n kɔrɔ ne kɔni ne voilà ne 85 peut-être a bɛ se ka kɛ n ka kɔrɔ nin ye walima n ka kɔrɔ nin ye n'o bɛ ne ɲɛ dɔɔnin voilà bon ne kɔni ye 85 wa ne jeli ye fana bon sigida la n'a fɔra ko ne bɛ wele ka ci dɔ ɲɛfɔ n ye hali sisan ne filɛ yɔrɔ dɔ ne bɛ ka ne sigilen bɛ mɔgɔ dɔw cɛla hali an tɛ ɲɔgɔn kan mɛn yɔrɔ dɔw n'u y'a girinma fɔ n ye hali tɛ k'o ka kan mɛn mais n'i y'a ye an ni tubabu voilà n'i y'a ye an ni tubabu tɛ kelen ye bon olu mako tɛ bangebaga ko la ten kosɛbɛ olu ko de k'u ka avenir bon u ka dɔrɔmɛ kelen n'a b'i kɔnɔ i b'a labɔ. Merci beaucoup Sankara, bonne arrivée. Voilà bon hali dɔrɔmɛ kelen n'a b'i kɔnɔ i b'a labɔ. a ka di fa ye a ka fɛn wɛrɛ la mais fɔlɔtɔ ni ko min tugura i la ni ko k'i b'a bɛɛ mɔnɛ don jabu dɔ don ala bɛ fɛn dɔ yɛrɛ la ka tɛmɛ a y'a kɛ to ni mankan in kɔni bɛ ne de ka so a y'a kɛ to dɛ walayi a b'a lajɛ k'aw mankan kɔrɔta dɔɔni pour que n bɛ se ka a mɛn cogo min a y'a mɛn n garafere ye kan min fɔ sisan bon a ka kumakan in a diyara ne fo ka bi bon kan ka segin dɔɔni a fɔ ten ko ne ko ten k'an ka segin dɔɔni ne yɛrɛ filɛ ten k'an ka segin dɔɔni dɔ bɛ n ka kuma la quoi peut-être a bɛ se ka wala réseau ko réseau réseau yɔrɔ réseau kelen quoi mais n bɛ fɛ ka min fɔ a ye ko ne ye san 17 kɛ n bɛ voyage la sinon ne tɛ n fa dɔn ne tɛ n ba dɔn diɲɛ kɔnɔna na nimisa foyi tɛ ne la ne ma se ka n bamuso ye ɲɛ na dɔrɔn o dɔrɔn de nimisa bɛ ne la. Vraiment désolé. i y'a mɛn diɲɛ bɔ in kɔnɔna na ne ma se ka n bamuso ye o de a maloya bɛ n na wa n bɛ sa fana a nimisa bɛ ne fana. bon ko bɛɛ bara mais ale kan min fɔ sisan a ka kumakan in ɲana mais yɔrɔ min tiɲɛna fanfɛla la cɛkɔrɔba fanfɛla la Daɲogo don wa Joko ne fɛn min ka tigɛ wa ne tɛ Ɲafusajo Kuyate i bɛ se k'a kɛ to ka bɔ mankan kɔrɔ dɔɔni parce que mankan b'i kɛrɛfɛ dɛ allo Kuyate
Ay mbora bora ni. Konon. I b'a lajɛ han i b'a kɛ to i b'a lajɛ i bɛ bɔ mankan kɔrɔ dɔɔni hali ni sera k'i déplacer dɔɔni i bɛ segin ka appel kɛ merci Dadi an tulo b'i la i bɛ se k'i ka kuma continuer oui an tulo b'i la oui Dadi est-ce que mankan tɛ non ne y'a fɔ de ne bɛ mun fɔ allo ou bien parce que ne accueille là de quoi ne bouger ça d'accord ok an tulo b'i la madame comment ne fait allo oui sisan han an tɛ Asa nse somɔgɔw bɛ di somɔgɔw baasi foyi tɛ yen parce que a kana fɔ cɛkɔrɔba ye mun kɛ quoi k'ale minɛ o bɛɛ segin quoi a ko cɛkɔrɔba n'a kungo to yen dɔrɔn mun tɛmɛra o tɛmɛra ka ban i y'a faamu a k'a ka diɲɛlatigɛ dilan kura ye ka taa ka adamadenya taabolo ɲuman fɛ ka cɛkɔrɔba ka ko ninnu bɛɛ bɔ a kun na cɛkɔrɔba ma se ka mun k'ale ba ye o n'ale yɛrɛ sera k'o k'a ba ye o y'ale ba bolo kunna wolo de i y'a faamu o t'ale bolo k'a fɔ ko i bɛna fɔ cɛkɔrɔba ka danga tɛ i y'a faamu ni danga bɛ mɔgɔ minɛ danga kan ka cɛkɔrɔba yɛrɛ de minɛ parce que den ni masa cɛ hakɛ bɛ yen quoi ne m'a fɔ dɛ den ni masa cɛ ne ka kuma tɛ dɛ den ni masa cɛ hakɛ bɛ yen surtout cɛ b'a dɔn a wolo den de tɛ o de tora a bɛ ka nin kɛ sugu kɛ o parce que bi na dɛ an bɛ bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan k'i fa ni mun bɔra kɔnɔbara kelen na ko n fa dɔgɔninw don n fa dɔgɔninw e bɛ se k'u minɛ i fa dɔgɔninw ye mais a caman bɛ mun b'i minɛ ko n kɔrɔkɛ den ye ne den ye ne jeli ye nin bilahi a bɛ compter bi adamadenya la quoi bi adamadenya tila bɛɛ kelen don hypocrite de quoi même si u bi ni fɛn b'i kun dɔrɔn i ye mɔgɔ ɲɛnama ye walima u bi i kolo dumani f'i ye dɔrɔn ka tɛmɛ a banna mais hali n'i sara bi olu fɔlɔ de bɛ taa k'a taa bɔgɔ k'a ka fɔlɔ an ka sɔrɔ k'a ka so tila walima an ka muso labila an ka so in jateminɛ fɔlɔ wari min b'a ka compte ni fɛn kɔnɔ an k'olu jateminɛ bi adamadenya ma nɔgɔn dɛ ne kɔni bɛ mun fɔ a ye kɔni ne ka denmisɛnnin kuma la kɔni ne b'a fɔ a ye dɔrɔn a ka yafa cɛkɔrɔba ma mun kɛra ka ban a banna ni cɛkɔrɔba y'a ɲininka a ka question poser cɛkɔrɔba kun jumɛn ale y'a ka wari dun k'a kɛ tan ne kun jumɛn n'a ka wari banna tan n'a y'a ɲininka ko question poser a kun n'a ma sɔn ka kuma ɲɛnama fɔ a ye a ka fɔ k'ale yafa parce que an ye cɛnin fana ta mɛn an ma cɛkɔrɔba fana ta mɛn parce que bibi na fana mɔgɔ caman fana bɛ kuma fɔ mun dagaden na o bɛ kuma n'o de mais ni sujet bɔra mun kan n'i ye mun fɔ an ye an bɛ se ka kuma o de kan exactement voilà n'i ye mun fɔ an ye an bɛ se ka kuma o de kan bon cɛkɔrɔba banna k'ale ba fana ta an t'o fana kun fana dɔn i y'a faamu an t'o fana kun dɔn quoi mais ni mun fɔra an bɛ kuma n'o de ok bon o kɔni ye ne hakilinata ye k'o fɔ ye i ka hakilinata faamuyara merci beaucoup Dadi a bɛ to live kɔrɔ halisa Kulibali bonne arrivée merci Asa somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ aw yɛrɛ dun nse ça va alhamdulillah bon an bɛ bɛɛ fo an falaka caman kumara cɛlaka caman kumara ka ban donc mais u b'a fɔ ko n'i ye du ɲalen n'i ye du jɔlen muso de don n'i ye du cilen fana muso de don mɔgɔ b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a kɛ ni kɛlɛ ye an bɛɛ b'a dɔn tunga ma nɔgɔn tungarankew sɛgɛnnen don tunga ma nɔgɔn tungaranke yɛrɛ bolo wari wallahi i man ka dun fa yɛrɛ b'a dɔn ale ye wari in dun cogo min na fa in b'a dɔn pɛrɛ ko kiti b'ale ni den cɛ lahara ni bɛ kɛ hali Bamakɔ yan ka sɔrɔ yɔrɔ jan tɛ parce que tabiya dɔw b'an bolo o b'an permettre ka an mansaw bonya ka ko bɛɛ bonya da u kɔrɔ sani bɛ ko fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ mais ni ne kɔni bɛ taa depuis kɔfɛ n'i y'a ye mansa in ma sɔn cɛnin ka tungala taga ma parce que a b'a dɔn ale ye min kɛ kunu ni cɛnin n'o barika donna tunga la wallahi a bɛ kɛ sani ale ka fɔ k'ale bɛ cɛnin ka wari dun ko ka fɔ k'ale bɛ cɛnin haramu o tuma la a yɛrɛ denw dun olu bɛ min ɲininkali tɔ min bɛ yen de o parce que depuis a b'a fɔ don min na k'a fɔ ko ale tɛ fɛ a den ka taa tunga la depuis yen
le monsieur il devrait savoir k'a fɔ non ni ne ta depuis yen yɛrɛ ala ye kiti kɛ ka ban parce que a b'a dɔn n'a ta dusu min b'a kɔnɔ o b'a permettre k'a cɛsiri ka fɛn k'a ba ye den dusuma o de b'a ɲɛ sɔrɔ tunga la an falaka dɔ bɔra o tɛmɛna o y'a fɔ ko n'i ye caman bɛ yen n'i y'a ye tunga fɛ dusukasi de y'a lase mais ni e y'o bɛɛ i kɔfɛ k'a fɔ ko an den an ka tabiya de i ka ko da i bangebaga kɔrɔ sani i ka fɛn fɛn kɛ hali ne nin kuma la sigira u ka village bulonba de la fa jo t'a la parce que sani a fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a y'i bonya fɔlɔ bonya ma mɔgɔ min fa asa hali n'i y'o danga kɛ hali n'i i sen tan hali n'i yɛlɛ n'o kan wala i jiginna t'i la a y'a bonya ka ko to a ta la malgré k'a y'a fɔ k'a kana taa a y'i débrouiller a taara o bɛ tila ka baara kɛ i b'o wari minɛ k'o dun sans a ma fɛn k'i yɛrɛ la moi ça me dépasse quoi donc ne bɛ non a bɛ mɔgɔ dépasse ne kɔni bolo dɛ bɛɛ ni bɛɛ bɛ i hakilinata de kan mais i se ye min ye i b'o de k'i mansa ye a ka di bɛɛ ye ka fɛn sɔrɔ k'a k'i mansa de n'a ye fɛn sɔrɔ a jɔyɔrɔ a sen bɛ se ka da dingɛ o dingɛ da la du in kɔnɔ a kana tɔntɔn ɲɛkun lajɛ a kana tɔntɔn dusu lajɛ n'a ka di tɔntɔn ye ala k'a fɔ k'ale bɛ balo min bila ka na so kɔnɔ k'a fara o bɛɛ y'a ka problème ye mais a se ye fɛn fɛn ye a k'a kɛ a den da dingɛ da la comme ça tɔntɔn yɛrɛ den minnu bɛ yen u bɛna n'a dɔn ko kunun tɛmɛna bi an bɛ nin den in de bolo an ka du sirilen don nin den in de la an ma kɛ den min fɛ dɛ o den in de bɛ ka anw ta an ma k'an kɔrɔkɛ min o kɔrɔkɛ in de bɛ ka anw ta anw fa ma kɛ min ba o de bɛ ka anw ta bi sinon ne kɔni bolo ni ma banna ala kirila ka ban ni yɛrɛ ma bila ka sini kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen a tɛ bila ka lahara kɔnɔ koyi an b'a ɲɛnabɔ ji ala ye nin ɲɛnabɔ ban ka cɛ ni garisigɛ d'a ma walasa a bɛ se ka fɛn k'a ba ye wa halisa a kana dan so jɔli ma dɛ n'a se ye min ye halisa a k'a kɛ ba in ye parce que nin sugu la i b'a sɔrɔ ba sigilen b'a ka so kɔnɔ se t'a ye mais a bɛ duwawu min kɛ den ye ko halisa ala ka ne den don da la o de y'a to ba bɛ duwawu caman kɛ so kɔnɔ den tɛ bɔ a kalama mais a ye duwawu min k'a den ye dɛ ko ala ka don dɔ di ne fana den ma walasa a ka ne ta tɔw cɛla dɛ o duwawu de minɛlen filɛ bi donc a kana tɔntɔn lajɛ tɔntɔn y'a haramu o tɔntɔn m'a haramu o tɔntɔn y'a ta tɔntɔn m'a ta o c'est pas son problème a se ye min ye n'a bɛ se k'a sen da dingɛ min da la a k'o da so in kɔnɔ k'o da o dingɛ da la ne kɔni bolo o dɔrɔn ye wa halisa a k'a ba duwawu ɲini halisa a se ye min ye a k'a kɛ ba in ye ne kɔni bolo o dɔrɔn de y'a kuma ye c'est ce que j'avais merci beaucoup oh merci beaucoup Kulibali i ka intervention diyara an ye kojugu vraiment halisa a bɛ to live kɔnɔna na Sita Konate bonjour Konate allo an sɔgɔma nse somɔgɔw bɛ di Abidjan amina yarabi sa conseil min di n balimakɛ ma a ye kipa a bamuso la a y'a janto a bamuso la ɲɛnama quoi tout ce que a bamuso mago b'a la a y'a d'a ma et puis a bɛ se ka min kɛ a ye to ka saraka bɔ a facɛ parce que n yɛrɛ mɔgɔ min nin kɛ n yɛrɛ facɛ ko b'a la i sera mɔgɔ min yɛrɛ facɛ ko nege b'a la quoi donc o kosɔn fɛn kɛla a bɛ gbɛrɛla a tɔntɔn na pour que y'a ta yo min facɛ mais a tɛ sera k'a sira sɔrɔ cɛ nin bolo donc a y'ala minɛ a y'a occupé a bamuso la ba ye to k'a fangadaw sɔn ka hinɛ lase a facɛ ma ne bɛ se k'o conseil de d'accord a faamuyara ko ne facɛ la o de kosɔn walayi so tɛ se ka nin kɛ mɔgɔ la puis i bɛna girin a tigi kɔ tuguni tɔntɔn a t'a ɲɛ a t'a bien fait a y'a tɔntɔn t'a bien fait en tout cas donc o conseil de bɛ ne bolo ka a diyara an ye vraiment Konate ok bonne journée merci beaucoup c'est gentil bonne journée Issa bonne arrivée allo allo Issa an kulo t'i la dɛ
Allô? 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 Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Somon. Toroste. Avec Est-ce que le réseau est normalement? Ah, Clobenena. Non, Clobila. Ok. Issa? Non. Oui, en Clobila. Bon. Ah, bah, machallah. Ah, on a baro konna la. Ajarani, kojugu. Ambe, voilà, comment on peut la resto amper la, donc ambe tout la la donne, mime kofi biskota, comme ça, me famille donne sur la, n'y donne mal la même belle mais quoi. Ok, d'accord. Donc, ame kuma di abla ko kuma, ale na kuma na mbia ise ka segin tem kan tuguni Isa. Na te kima bashi. Voilà. Ah, t'es pas chez Merci. Merci. Abla beaucoup. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, ne bɛ se ka min fɔ sujet nin kɔnɔ na a kɛla komi falɔgɔ b'a la a kɛla komi balimamuso bɔla sisan ka min fɔ o le ka shafiti bi a y'i concentré a bamuso kan a y'i concentré a bamuso ma a ye sarakaw bɔ a fa ye quoi a bɛna minɛ parce que bi mɔgɔ tɛ la mɔgɔ la o bɛɛ ko n ta bi voilà donc i y'a baro min kɔnɔ ne bɛ se ka min fɔ o de bɛ nin ye a ye concentré a bamuso kan ba bɛ fa rɔli kɛ komi fa bɛ ba rɔli kɛ ɲami ma quoi donc ne y'a vi la ne ka min y'o le ye parce que ne k'i ɲɛsin mɔgɔ ma n'a k'a kɔ don i la i b'i yɛrɛ ta a bɛ ten donc ne tun bɛ se ka min fɔ o de bɛ nin ye n balimamuso baro kɔnɔ a diyara n ye kojugu. Ala ka feere nɔgɔya i merci beaucoup bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Isa an balimakɛ ko ko ale fitini depuis ale fitini ale fa tanyara k'ale to san 6 ɲɔgɔnna na ale ba muso 3 de tun bɛ olu fa bolo fa tanyaren u y'ale ba di mɔgɔ wɛrɛ ma ale ba tɔ filatɔ ninnu u y'olu di ale fa dɔgɔkɛ ma fa kelen ba kelen ba tɔ fila ninnu dira o ma a ko fa dɔgɔkɛ in o sigilen bɛ kɔkana na a bɛ tungafɛla la a sigilen bɛ yen nɔ de a ko kuma bɛ chaque fois fa in dɔgɔnin in bɛ fɛnw bila ka na a bɛ dumuniw bila ka na a b'a bila ka na di ale ba dɔgɔmuso fila ninnu de ma fɛn tɛ bila ka na di ale denw ma ko fo ka na kɛ hali seliw la fɛtiw la a bɛ fini kala ka di ale ba fila ninnu denw de ye fɛn tɛ di ale olu n'u ba ma olu n'u ba sigilen bɛ so kɔnɔ ten tɔ i b'a fɔ ko fɛn sugu dɔ kuma bɛɛ hali ni fa in ye minɛnw bila ka na n'a ye olu yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka minɛn ninnu ta ka taa bila fo ba fila ninnu ka ɲɛgɛn kɔnɔna na u bɛ to k'a ta dɔɔni dɔɔni k'a dun olu ba tɛ se foyi ma o dimiya tun b'ale la ka kɔrɔ ale bɛ nin fɛn sugu ye cogo min na k'a ye k'a fɔ olu fa banna ka taa k'olu to a dɔgɔkɛ nin de bolo n'o bɛ ka tila ka nin kɛ olu la a ma bɛn ale ma ala ko tiɲɛ f'ale nana a essayer k'a lajɛ ko vraiment ale bɛ wuli ka dɔ k'a yɛrɛ ye komi ale de ye kɔrɔ ye ale bɛ wuli ka dɔ k'a yɛrɛ ye pour que ka se k'a ba ni a dɔgɔninw labalo cogoya min na ale y'a fɔ fa dɔgɔkɛ in ɲɛna k'a fɔ ko a ka d'ale ka taa tungafɛla la a ko ale ma ko non ko den ka tungafɛ taga man di ale ye ale y'i jija fo ka taa ka ji tigɛ ka taa se fo dugu dɔ la ka fa dɔgɔkɛ in wele ko k'ale kɔni sera yan kɔni mais a ka di ale ye ka taa halisa fo a bɛ yɔrɔ min na tɔntɔn yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na tɔntɔn in ma kan jɔlen fɔ ale ɲɛna ale yɛrɛ y'i jija fo ka se o dugu in na yen nɔ ala barika la ale ɲuman sera dugu in na fo ka baara ɲini ka baara sɔrɔ ale kɛlen ka baara sɔrɔ sisan nɔ a chaque fois que n'ale ka sara dira ma ale bɛ wari bɛɛ lajɛlen ta sara bɛ d'ale ma cogo min ale b'a bɛɛ lajɛlen ta k'a da tɔntɔn in tɛgɛ k'a k'ale ka wari mara ale nan'i to de la ni problème bɛ so tɔntɔn b'a fɔ ale ɲɛna n welela k'a fɔ n ye ko ni problème bɛ tantɔ ale b'a fɔ ko problème foyi t'a la i bɛ se ka nin ta i b'a fara i ta kan i b'a ci pour que o problème bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na don dɔ la ale mago nana jɔ a ka wari la ale nana constater k'a fɔ ko tɔntɔn y'ale ka wari bɛɛ dun a y'ale ka wari tila bɛɛ dun ale fana ko problème t'a la ale ma kuma ale fana ko dorénavant ni n ka sara sɔrɔ n b'a bila compte dɔ la ale ye compte dayɛlɛ ale bɛ to k'a ka wari bila o compte la tɔntɔn ni nalen filɛ k'ale kɔrɔfɔ o la ko comment se fait-il que ale sigilen bɛ nin jamana kelen in sanfɛ ale den bɛ taa baara kɛ ko ka to o wari bila compte la o t'a ka wari lamara ale fɛ yen nɔ mun de la
donc ko tant que n'a ma ka wari labɔ compte la ko ka tila ka n'a lasegin k'a mara ale de fɛ yen nɔ ale b'a haramiya ka bɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ko tonton in tellement que tonton in mago jɔlen tɛ ale na ale yɛrɛ olu n'u ba la ale y'a essayer fo ka so jɔ k'a ba bila o so kɔnɔna na k'u ka so lawuli ka ɲa k'a cɛ ɲa ka ɲa k'a ba n'a dɔgɔninw bila o so kɔnɔna na ba ninnu tɔw bɛɛ k'u bɛɛ bila so in kɔnɔ cɛ in yɛrɛ dun fana a kɛlen don ka muso 2 ninnu fana a y'olu labila a ye muso wɛrɛ furu ka taa ni o ye ville kɔnɔna na ale ba ni a dɔgɔmuso olu bɛ village kɔnɔna de la ale ye so in lawuli k'a jɔ k'o jɔ ka ɲa village kɔnɔna na ye cɛkɔrɔba de ko sisan ko comment se fait-il que den bɛ taa ka taa o so de fana jɔ ka sɔrɔ ale ma bɔ foyi kalama donc o de y'an ka sujet ye bi an balimakɛ ko ale kamana gannen don a tonton ka ko la vraiment a tɛ ka se ka dayɔrɔ sɔrɔ ale golo la ni mɔgɔ min bɛ se ka solution sɔrɔ a la ou bien ka conseil min di a ma. Asa ni a ka sujet a ma nɔgɔn mais an bɛ Ala taala deli Ala k'an bɛ sababa ma. Amina yarabi. Isa je sais pas n'a sɔrɔ ni écouteur de bɛ i tulo la an tulo t'i la ka ɲa dɛ. Allo. Écouteur de kun b'a la n y'a b'a la. Sisan kɔni an tulo b'i la. D'accord. Asa an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ye. Dugukolo kan n'i y'a ye hadamaden bɛ yen na Ala b'i lajarabi ni ko dɔ ye n'a mɛ jarabi ni wari a b'i kɛ wari ye o tigi ye ou bien a b'i kɛ fantan ye walima a kɔni bɛ ko dɔ de k'i la lajɛ n'i y'a sɔrɔ n'i ye jɔn ɲuman ye ou bien n'i tɛ jɔn ɲuman ye. Nin ye lajarabili yɛrɛ yɛrɛ a dan ma da la fɛn bɛ nin ale ka kan ma da la lajarabi bɛ tɛmɛ nin kan. Ne kɔni ka hakilina ye min ye n bɛ min fɔ a ɲɛna. A bɛ domini min na a bɛ sabali dɔrɔn a bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye fɔlɔ o ye ko fɔlɔ ye. A b'i muɲa a fa a tonton in a y'a minɛ fɔlɔ la cogo min na a ka continuer ten a kana foyi ba a ka hadamadenya la a kana foyi b'a la. Mais ko kelen min don k'a fɔ ko a ka wari o ko tɛ taa yɔrɔ jan na ni bɛnkɛ b'a fɛ wari ka kalifa ma fɔlɔ minnu bɛ na a k'a fɔ dɔrɔn o di yan an ka yɔrɔ dɔ jɔ n'o ye n'a sera ka na n'o ye a bɛ se ka kɔrɔlen fana d'a ma e kɔni t'a fɔ fɔlɔ taara o ma na filanan ka tugu o kan o bɛ se ka kɛ cogo di. Hadamaden i b'i ba de fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan hali ni y'a sɔrɔ nin tonton tɛ dɛ hali n'a sɔrɔ n'a ba yɛrɛ de kun ye nin na a man kan ka dɔ wɛrɛ d'a ma. Hali n'a ba yɛrɛ de don parce que hadamaden i ka diɲɛlatigɛ ni ka lahara bɛɛ b'i ba de bolo donc hali ni ba de kun ye nin a man kan ka wari d'a ma bilen n m'a fɔ a kana mako ɲɛ fɛn d'a ma dɛ n'a mako bɛ fɛn fɛn la a kɛ hali miliyari n'i y'a di ba ma a n'a k'a kan mais ni hali dɔrɔmɛ kelen a mara ɲɛ a man kan k'o kɛ maa si ye bilen maa si. Tonton in tɛ dɛ a kana ka wari di hadamaden ma diɲɛ kulo n'a tɛmɛna banque la hadamaden a kana ka wari d'a ma bilen. Mɔgɔ si. O fɔ fɔlɔ ye a tonton in a ka to a respect a ka bonya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a kun bɛ ka minnu kɛ a ka bonya ka tɛmɛ o kan. K'ale to denmisɛnnin fitiniya la a ka to yan'a ka nin san sɔrɔ a kun bɛ denmisɛnnin fitiniya la tuma min na bɛnkɛ kun bɛ ka minnu k'a la o ma jugu ni nin ye. A ka jugu ni nin ye. A y'o ye. Awɔ. O sera ka min fana kunu a n'a ka denmisɛnninya bɛɛ minɛn min bɛ na ne t'a dun ne t'a fosi ne ka mɔgɔ dɛmɛ ka taa bila fo a bila yɔrɔ la n yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n tɛna fɛn dun. Denmisɛnnin min bɛ k'o ye denmisɛnnin ye mais mɔgɔkɔrɔba dɔ dɛ. I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin dumuni min filɛ nin ne bɛ ka nin dɔɔnin ta ka taa bila nin ye n tɛ fosi don a la mais o bɛɛ la ka baara kɛ n'a ye. Donc a ye min kɛ ça c'est pour mon chouchou n'i y'a ɲuman yɛrɛ yɛrɛ dɛ. D'accord. A tantigi dɔ a ka so jɔli yɛrɛ komi ni ye so jɔ mɔgɔ bɛ bɔ a kalama hali ni ɲɔgɔnna se b'a ye tuguni a b'a jɔ hali n'a y'a jɔ u ka du kɛrɛfɛla la a kana fɔ bɛnkɛ in ɲɛna n'a bɔra a kalama awɔ n t'a dɔn a banna. Bɛnkɛ tɛ se ka haramu a ka haramu i b'a haramu a ye mun kɛ a b'a haramu. Hali n'a y'a dan ka duwawu de don a kana
tonton yoro harri tonton ye duwa danga mi fa yana duwa de akana sira yere ok o famia mais seulement ta ka continue aka kola akana fosi ti akana benga mina ni juguya ya akana fosi akana femfe ke faye aba beke tonton ye na ka di tonton ya kata alkabala kata dangal ke duwa de akana sira yere atamine na kumba mina teke na soro ni danga ba mina teke te on vraiment parce que danga e fendo ni mo danga bi ko ba hada ma denda be bo ni ma barake fude do Poiche. Sinon ngona ni ye nyuma ngenga ba fala ki sarare. Ni ye juma ngenga ba fo kala ki sarare. Abe ta sara kelen ya. O be kelen ye. Mais na pora kala ki sara ni dimina doro ko ima nyuma ndeke. Donc akana sira benga ga danga walma haramuli nyai haramuli ni danga akana hadanga ntaro fe mimbero minka nka buni haramule aga fenda minta haramu yere abe fuye na o ko abe kuma do fo non mais du fait que asa donc nebe ga tokele min fo ambalma ke nyana aka vi kono la akana fo sanze benga na kuma ga femfe ka aka do foroka akana fo sanze d'accord foko kele kaga urda makano kon kere okay ay wor koni te dorme kon te soro bled ni mena abse ka hero kaya abse ka de koni kuma bana nega so ne kon ga ne kon de mindo kuma la ka fanya na o yeni ndrone akanga nyuma ya femfe ke benge ya ba bekaye me wor koni al dorme kele amaranya kano kere d'accord hala bese ka milliard yere dama kaka makunyola no milliard babolo ube ni million babolo abese ka di benge ma benge ni mina ki yere demena ube ka so keta ki kede akana o tige few aka do foroko be do o ba kurotare o famia voilà asa ore kunye nega hakilna e komi chama be linna merci beaucoup Issa, merci beaucoup à Djarane. Et Asa. Merci Dramé, bonne arrivée. Ouais, ça va. Nebe min fera ninka iba don. D'abord on va daminer des fɛn fɛn ye wolofa ye, fɛn fɛn ye cɛ ye, fɛn fɛn ye denbatigi ye, bɛɛ k'i hakili to nin yɔrɔnin na. Ni balimakɛ sara k'a den n'a muso to i bolo. Falato n'a denw ou bien yatimɛnw b'i bolo. Ko sugu dɔ bɛ yen an kan'o kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛna ni ɲangata ye n'i y'o kɛ maa n'i ye nin ɲɔgɔn na kɛ diɲɛ kɔnɔ k'e ni denw bɛ taa ɲɛ k'olu to yen o tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ miiri saya la min ye nin den in fa sɔrɔ o ɲɔgɔnna de bɛ ne sɔrɔ est-ce que i bɛ nin kɛ wa est-ce que cɛ in ye saya miiri fɔlɔ wa donc kuma in b'o yɔrɔ de kan mais du fait k'a ye waleya nin kɛ ale m'a miiri ko a kɔrɔkɛ in sara k'a den n'a musow to ale bolo ale fana bɛna sa ten k'a denw to ten donc ale tɛ miiri olu la n'i ye kojugu kɛ ɲuman sara ye ɲuman ye dɛ juguman sara fana ye juguman ye dɛ n'a kun jɔra den in jigi kɔrɔ sisan nɔ a n'a muso in jigi kɔrɔ sisan nɔ den tɛna dɔn ko hali a fa yɛrɛ sara mais n'i y'a ye den in bɛ k'a lakale ko a fa sara c'est à dire que tumani ko ne ka dɔnkilida la a bɛ k'a fɔ dɔnkilida la ko ala ko mɔgɔ wolofa mana sa ala ka ni jigintanya in de ye cɛnin sɔrɔ donc du fait que a tugura ko ka nin bɛɛ kɛ fo ka na tunga na ka wari ta k'a d'a ma tuguni est ce que cɛnin ye waleya min kɛ a m'a yira la k'a fɔ k'a fa bɛ balo la wa hali mɔgɔ n'i fa bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ yan nɔ dɔw extérieur la dɔw bɛ i wolofa yɛrɛ i t'i ka wari d'a ma mais ni ale sera k'a ka wari ta k'a d'a ma c'est que a jigi dalen kun b'a kan halisa o bɛɛ n'a ta o ta a ye waleya jugu minnu bɛ kɛ ka tɛmɛ mais o bɛɛ n'a ta o ta a ye ala minɛ ka i jigi sɛmɛ ala la ka tila k'a ka wari ta k'a d'a ma tuguni mais n'i y'o dun a yɛrɛ ka nin yɔrɔnin jateminɛ kosɛbɛ dɛ wa n'a tun ma bɔ a bolo
fo saya n'a tun tora ale bolo wallahi a tɛna se ka kɛ foyi ye et puis a ɲɔgɔnna ne b'a fɔ de a ɲɔgɔnna baden de bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ extérieur la et puis n'u taara fɛnɛ olu de b'a fɔ i bamusow ni kɔrɔmusow ɲɛna tuguni ka i den kɔni a bɛ yen ten dɛ ne t'a kalama k'a sɔrɔ ale de bɛ k'i ka fɛn bɛɛ dun ale de bɛ k'a to e tɛ sanfɛla sɔrɔ dɔ bɔra a ye kuma dɔ fɔ a ko an ye olu de ta mɛn an ma cɛkɔrɔba nin ta mɛn an mago tɛ cɛkɔrɔba nin ta la o parce que kuma fɔra dɔrɔn hakilima bɛɛ bɛ y'a faamuya min kɛra kabini fɔlɔ la fo ka na se sisan ma hali ni cɛkɔrɔba in nana ka t'i yɛrɛ kɔ alikawusara ka ji la ka na a tɛna jɛya anw bolo parce que déjà anw bɛ nin ka dɔn ka tɛmɛ wa ɲɔgɔnna bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a baden ne kɔni bɛ min fɔ fɛn fɛn wolofan ta ɲɛna kabini fitinin i mɔna de lamɔ cogo la fo ka taa se saya ma hali ni kɛra miliyardɛri ye tigi i tɛ ɲinɛ a kɔ parce que déjà bɛɛ ɲɛ b'i fa la bɛɛ ɲɛ b'i ba la e ɲɛ t'i fa la fɛn dɔ y'i jɛ denmisɛnninya la a bɛ to i hakili la a tɛ bɔ yen mais ni ye wolofa ɲuman sɔrɔ min don n'i jigi kɔrɔ hali ni wolofa sara kabini i bɛ 6 mois la ou bien 1 an i ma deli k'a ye yɛrɛ i tɛ miiri fa ko la parce que i ye faw sɔrɔ min ni fa jɔyɔrɔ ta ka ban mais ni fa yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a ye ko dɔ k'i la i b'a faamuya ko i fa de don donc an b'a faamuya de a tun bɛ fɛ i ka ɲa de mais nin sansi a y'a yira dennin na de ni ne tɛ i tɛ se ka kɛ foyi ye donc mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali na ka na diɲɛ na donc a ma se k'o de kɛ o de y'a to cɛnin sera ka bɔ mais min bɛ fara kan dɔrɔn halisa a ka dusu ta a ka bamuso ta a bɛ miiri fɛn fɛn la diɲɛ kɔnɔ n'a b'a bɔ a bolo a k'a yira ba la a k'a ba ye n'a ba ni fɛn fɛn ka diɲɛ kɔnɔ a k'o k'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen a fancinin min ye nin kɛ n m'a fɔ a kana juguya ta k'a sɛgɛrɛ mais n'a bɛ se ka ɲumanya min kɛ a k'o k'a ye mais ka warimugu ta k'a dɔn a tɛgɛ kɔnɔ ko nin sa balo ye ou bien ka nin kɛ nin ye ala kan'a cɛ o ma n'a y'o kɛ a tɛ baraji sɔrɔ a tɛ foyi sɔrɔ ni danga tɛ ko ne ko ten i y'a faamuya a faamuyara Dramé voilà parce que nin ye k'a ye a ma nɔgɔn kabini fitinin foyi tɛ taa k'e sɛgɛrɛ déjà yɛrɛ min yɛrɛ digira ne la fɔlɔ e ye denmisɛnnin fitinin ye e fa an ta ɲɛna mais ale min bɛ tunga la ale bɛ balo bila ka na e de b'o balo ɲini ka t'u bila musow ka ɲɛgɛnw kɔnɔ olu b'o ko dumuni ye u b'o tobi e ni ba ni dɔgɔnin sigilen ɲɛna hali a mɔrɔsɔni aw ta y'a ɲɛna aw t'a dɔn yɛrɛ ko dumuni yɛrɛ tobila maninfinw an y'an ko min an bɛ taa n jaabi nin bɛ se ka bɔ mɔgɔ hakili la cogo di a bɛ se ka bɔ mɔgɔ hakili la cogo di fa kɔni sara d'accord mais denmisɛnnin fitininw denyirinw melekɛninw olu sigilen don i ɲɛna walahi hali sigiɲɔgɔn ɲuman n'a ye dumuni duman tobi a bɛ dɔɔni ta ka taa di a b'a dɔn min ɲɔgɔnna tɛ a sigiɲɔgɔnw bolo k'a ye nin minɛ a fɛnɛ ka nin dun n'i y'o kɛ denmisɛnnin o denmisɛnnin na walahi hali n'a kɛra san 50 de a tɛ ɲinɛ i ka ɲumanya kɔ surtout e mana olu jɛ olu la olu bɛ sigilen de k'u lajɛ olu t'a dɔn olu fa taara min olu t'a dɔn min kɛra olu la o ba ye mun k'aw la a tɛ se ka ɲɛfɔ mais halisa ala ka hakili ɲuman d'a ma amina rabi ala ka hakili ɲuman d'a ma mɔgɔ si kana waleya jugu ta k'a ɲɛsin yatimɛ ma ou bien falato n'a denw ma parce que se bɛ ɲɛ bi ala de bɛ se ka yɛlɛma bi dɔ ye sebatigi ye sini i ye fantan ye ala bɛ se o bɛɛ lajɛlen na voilà ala ka sutura d'a ma ala ka limaniya d'a ma amina rabi Dramé vraiment merci beaucoup mateni kɔfɛ tuguni ni ce ni baraji n ce vraiment ni kɔni bilalen an balimaw aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji Dramé yɛrɛ kɔni ye ne fari faga sa hali ni heure tun ma se e ko ne tun bɛ se ka émission in yɛrɛ tɔ kɛ tuguni parce que Dramé ye kuma bɛɛ fɔ ka ban vraiment kuma tɛ nin kɔfɛ tuguni ni mɔgɔ minnu bɛ halisa ka appel ɲini an b'a yira la k'a fɔ ko émission heure sera aw bɛ hakɛ to an tɛna se ka bɛɛ ta bi mais ni ala sɔnna ma jeudi à partir de 11h de Paris et 10h de Bamako an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kelen in na tuguni Asaka Baronin sanfɛla la ni ala sɔnna ma aw fɛn fɛn sera ka weleli kɛ pour que ka idée di an balimakɛ ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada aw ni ce aw ni baraji vraiment aw ni ce aw yɛrɛ ye
toujours amena ni sujet fɛn fɛn a b'a essayer ka solution sɔrɔ a la a b'a essayer ka conseil di mɔgɔw ma aw yɛrɛ bɛ ka jɔn ni fɛn fitinin ninnu na k'a fɔ ko non ko réseaux sociaux kana de don dɔrɔn n bɛ ka na kuma dɔ fɔ ka tɛmɛ ten c'est pas comme ça pour eux. Sekou, merci beaucoup pour les fleurs, merci, c'est très gentil. Aw bolo a bɛ ka kuma dɔrɔn ka tɛmɛ n bɛ ka n nana n bɛnna ni émission dɔ ye réseau sanfɛ n ye n sigi ka n da don a la dɔrɔn ka tɛmɛ c'est pas comme ça pour eux. Minnu bɛ na u ka problème fɔ ne ɲɛna a bɛ min kɛ olu la a bɛ nafa min ɲɛ olu ye ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn. Donc vraiment on vous remercie beaucoup aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji mɔgɔ fɛn fɛn sera ka weleli kɛ pour que ka solution sɔrɔ an balimakɛ ka problème na aw ni ce vraiment merci beaucoup pour les cadeaux aw ni ce parce que Dramé yɛrɛ nana ka se ka na ne yugu ten tɔ ka ne vraiment ni sujet in filɛ nin ye c'était tellement lourd mais à fin de la Dramé donna profondeur kɔnɔna na je sais pas n'a sɔrɔ ni aw ye Dramé ka kuma profondeur faamuya yɛrɛ yɛrɛ ni mɔgɔ minnu dontɔ don sisan nɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ka sujet fɔ u ɲɛna émission kɔni banna aw bɛ se ka taga dans 30 minutes aw bɛ se ka taa YouTube sanfɛ a b'a taper Asaka Baroni émission bɛ bila YouTube sanfɛ sɔɔni dɔrɔn donc aw bɛ se k'a lajɛ yen aw bɛ se k'a ka commentaire fana bila aw bɛɛ lajɛlen ni ce mɔgɔ fɛn fɛn intervenir minnu ye appel kɛ minnu ye message ci a bɛɛ lajɛlen taara en compte n'Ala sɔnna ma an balimakɛ il saurait quoi faire à partir d'aujourd'hui a bɛ taa YouTube sanfɛ a b'aw abonner an ka compte YouTube la a bɛ cloche de notification fana activer comme ça à chaque fois que émission bɛ bila ka taga a bɛ yira u la k'a fɔ ko émission kura bila la an b'a annoncer aw ye fana Traoré Ousmane kɛra an ka modérateur kura ye a ka di a ma a jari a ma diya i ye sa Ousmane ne kɔni y'i kɛ modérateur ye donc comme ale y'o ye ale bɛ fɛn ninnu kɔrɔ commentaire ninnu kɔrɔ donc il saurait quoi faire aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji Asaka Baroni c'est tous les jeudis et les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris et 10h de Bamako ni aw minnu bɛ fɛ k'aw ka problème bila il faut noter le 0034 66 2 09 55 69 0034 66 2 09 55 69 o y'an ka numéro ye pour les gens qui voudraient k'u ka problème ka ɲɛfɔ Asaka Baroni kɔnɔna na o y'an ka numéro ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ u ka publicité ka kɛ Asaka Baroni kɔnɔna na aw bɛ se k'an wele ni numéro in na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ le jeudi inchallah à partir de 11h de Paris et 10h de Bamako. Bonne journée. Demuso de ka di ye k'i bɛ fɛ ka denmuso sɔrɔ walahi ala bɛ denmuso ta k'a d'i ma ni dencɛ ka di maa min ye ala bɛ hinɛ a bɛ dencɛ d'i ma nka n'i ko e bɛ fɛ ka wali jawara ka asa ɲɔgɔnna de bange walahi ala b'i ka demande rejeté n kana min f'i ye